kama fo kala ka bele ala ka nga selu cɛ ami ka foli bila alu badara nana kasi sente dangele an b'a fana fo dɛ abana ka n'a ka denbaya bɛ fo an b'a fo dɛ ka dugawu k'a ye ko ala ka nga selu cɛ ko ala ka nga selu cɛ o bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ ala ka tɔgɔ duman d'u ma sine ka sente maa tɛ maa mugan kan dɛ i bɛ mun fo ayi ka maa ye ayi a tɛ maa mugan bɔ fɔlɔ koyi wa a tɛ maa mugan bɔ dɛ parce que bɛɛ le cerveau Aboubacar Sergi Fomba Fuseni Ouattara Assane Sidibé Madame Araïs Amadou Maïga n yɛrɛ denkɛ n tɛ parce que n den don dɛ mais a bɛ dɔ de la a bɛ dɔ la o tiɲɛ a bɛ dɔ la dɛ ni ala cɛ a bɛ dɔ la Maliki Jara b'a dɔn ko nin bɛ dɔ la Soga b'a dɔn ko Amadou Maïga bɛ dɔ la Amadou Maïga Dak Renouveau FM Dak n y'ale fo y'a fo ani jɔn Dala Magalu n y'ale fo Burama i bɛ hakili jigin dɛ Madame Araïs n y'o fɔ a man ca de koyi a man ca dɛ an ka to tan Ramsès fa Sidi ale ye dɔ kɛ ale ni jɔn Tamasɛkɛ in fɛnɛ Assane Sidibé Assane Sidibé bɛ wulikajɔ la o a ye baloko ta fan na a wulila ka se OPEM na a n'a ka commission non mais Maliens mɔgɔw bɛ wulikajɔ la dɔw bɛ CNT in kɔnɔ Amadou wallahi bilahi compte tenu yɔrɔ mɔgɔw daba la vie chère Assane y'a ka commission bɛɛ labɔ ka taa OPEM na ka taa baloko lajɛ balo jɔn de bɛ yen Maliens bɛ se ka nin balo in dun ka bɛn ni waati jumɛn ye a y'a wulikajɔ kɛ an ko olu de ma k'u bɛ baara la CNT voilà olu bɛ baara la mais bɛɛ tɛ dɛ bɛɛ tɛ dɔw bɛ yen ten dɔrɔn wallahi ka fɔ ne ka maa yɛrɛ ma ban yɛrɛ i ka maa banna o nin ban tan a dun banna de fana a banna dɛ nin ban tan bon gouvernement fana o ye maa 6 wa maa 7 est-ce que a b'o bɔ ne ma ka maa ka ca yɛrɛ vraiment Jami kɔni y'a ka maa ye Jami ye baara la Jami kɔni o ye n ka maa ye dɛ Sadio ye baara la Sadio ye n ka maa ye Sogɛlɛ baara la o ye n ka maa ye ale yɛrɛ de y'a ɲɛmaa ye Kasungɛ o bɛ baara la o tiɲɛ an ka taa dɛ a banna Imam Umaru Jara n'o kɛn bɛ ka diɲɛ wuli nkalon da ale la bi ko Kanem ko da y'a yɛrɛ ye an ka lamami a bɛ baara la mɔgɔw tɛ siran ala ye ja Malien den de bɛ maaninfin ye dɔrɔn ka sin ka bi a kan bari ko jamana kuma de gɛlɛyara i ka sa ale ta refondation ye institution ale fana baara la ale fana bɛ wulikajɔ la parce que n'u de sɔnna ka na nkalon bɔ tiɲɛ na yan ka na tiɲɛ woloma ka bɔ nkalon na yan k'u sigi antenne na yan diɲɛ bɛɛ y'a ye cɛ n'i ma i tɛ sɔn kuma ma sa administration territoriale Ablaye Maïga ayi ale bɛ dɔ la ale yɛrɛ n'a kɛ sɔrɔsi fini waati bɛɛ ni Faransi jamana a bɛ bɔ n'a kɛ sɔrɔsi fini ye ka tiɲɛ fɔ a bɛ se tubabukan na ka tubabukan ba a bɛ dɔ la Ablaye Diop Burama ye dagawuli terikɛ Blo mais bari ka mɔgɔ ka ca gouvernement na dɛ ma se min fɔ non o la gouvernement na ma caman bɛ yen minɛ sinon mais dɔw fana bɛ yen mais dɔw yɛrɛ de bɛ yen olu yɛrɛ de kan ka gɛn o maaw fana bɛ yen wallahi k'olu gɛn yɛrɛ ka bugurijɛ k'olu nɔ la ka tila k'a f'i ye t'i sigi i da ma a ye n'i ye interview simple la n b'i don wo la ni ne de don wallahi bilahi ni n ka diɲɛnatigɛ cɛ n b'a kɛ donc ministre de bɛ olu kan ka gɛn yɛrɛ n b'i gɛn ka tila k'a f'i ye n ko a ye n'i sigilen y'i ka carré kun na i ka soda la i yɛrɛ ka so i ka propriété privée i b'a lasago k'i sigilen don ko interview i b'a lasago n b'i lasago a ye musoya fara sɔrɔsi fanga tilefɛfɛn de don siga t'o la pati a dɔw yɛrɛ bɛ yen maa t'u dɔn yɛrɛ jango t'u bɛɛ fɛ franchement ne tɛ tɔgɔ dɔn yɛrɛ ya Allah sinon Lamini Seydou Wage Ismaël Wage réconciliation a fana bɛ wulikajɔ la o ani Lamini Seydou énergie awɔ courant ministre ayi Lamini Seydou bɛ dɔ la koyi Lamini Seydou kɛrɛfɛmɔgɔw ka communication de man ɲi Lamini ye Burama ni Jaginɛ ka wari min ta k'a bɛ taa don minɛn na voilà a ye minɛn san o mais minɛn in bɛ se ka labaara ka bɛn ni waati jumɛn o communication de ye Lamini Seydou jɛ o de y'a to n y'o de fɔ n ko Lamini Seydou ko la Burama ninnu b'a ye journalistiquement mais ne b'a ye techniquement de sinon dingɛw sen na baara bɛ ka kɛ sira kɔrɔ e y'a kalan kɛ baara bɛ ka kɛ sira kɔrɔ mais nin baara in Lamini y'a yira Maliens na groupe bɛ ta don min na dɔrɔn ka na dɔrɔn groupe bɛ sigi a bɛ marché o don a y'a fɔ ale y'o de yira Maliens na a kɛra tan de Funɛ fana bɛ dɔ la dɛ madame Wajije
Ah, est-ce que le gouvernement Betiga Maye Fana Bora Masabala. Brahma. Funega Maire. Brahma, anda mako mbala. Brahma. Irrigation fene dedeu. Ayi débat le nana. An ka sijo shori o bana. Voilà. A bɛ dɔ la. Sinon je ne sais pas furu du kɔni. I bɛ cɛ yɛrɛ tile ne yɛrɛ ka tile i bɛ sijo ye fan bɛɛ ala. Allah. Ah, c'est un i bɛ sijo ye fan bɛɛ. A ye fɛn bɛɛ ɲɛna san 7 in kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ face à face. Mais examen kun tɛ yen o. Ni Ala cɛ. Mali yɛrɛ kun tɛ yen. Allah. An t'an ka malidenw fo. O tiɲɛ. Minnu b'an kɔ n'u kɛra an jigi ye Abana. n'an wulila su o b'an kɔ. Tiɲɛ. An bɛ foli bila an bɛ fɔnba la batan. Munna Serifu foli ba ye. K'a sami sami. Ka foli bila kanubaga dogolen an ka musokɔrɔba ɲuman ye ka dugawu k'a ye. An b'u fo. Ko Ala k'an ka seliw caya. Tiɲɛ. An bɛ Docteur Thiam. Kɛnɛya masakɛ. Caman b'a fo. Yɔrɔ y'i da a tɛ k'i sɔsɔ bilen dɛ. A ye foyi kabini an ye ɲɔgɔn dɔn an lafiyara. A b'i ka wa i b'a kan. Bilen sogo ɲimina ka ban. Amadu bilen wa. Sogo ma ɲimi dimanche ya. Ayi mais bilen fɔ kun ye jumɛn ye. Ni ko bilen a bi k'a ta kan o kɔni sunkalo n'o tɛmɛna ka ban jɛngɛ o kɔni. Sunkalo kun kɔnɔ a b'i ka wa i b'a kan. N'o de f'i ɲɛna o sunkalo kɔni kabini 7 heures du matin a karilen bɛ ɲɔgɔn na sa o. Fo limaniya de don sinon to tɛ maa si la. Tabarikala. Voilà. Faamuyara. Bana. An bɛ avancer. An ka taa. An ka avancer. An bɛ belebele fo. An ka avancer. Kunu a ye wele a ko Ɲamadu n ko Ɲama ma se yan bi a bɛ n ka foli fa ye n ko Seydou kana kɛ tan k'i bɛ n ka foli fɔ Ɲama in tan dɛ i ye maaw dege selima fo de la a ko problème t'a la kɔrɔ selima fo bɛ na. Tabarikala. Seydou. Ne ka mɛ ɲɛni nɛgɛw ka belebele ani beledugu dangele. Kunu. Bahamadu den Bajineba den. Tiɲɛ. SADT mankanba ɲɛnama. Bana. Muso 2 cɛ. O tiɲɛ. Seydou ka farin dɛ. A ka farin. Mais kuma min ka d'a ni ye n'a b'a buga a dusukun na. Ko den kɛni min kɛra a fa n'a ba hakilina ye. O kuma ka d'a yɛrɛ. Mais dɔ k'o ma. Ko nin bɛ yɔrɔ Madu Jara i bɛ taa sɔrɔ ale ye radio lamɛnni daminɛ sisan. Sɔrɔ n y'a fɔ ko n'an bɛ introduction kɔnɔ téléphone kana ci. Madu Jara Madu a ti fɔ an m'a fɔ. Mais i bɛ taa sɔrɔ ale ye radio lamɛnni u bɛ radio lamɛn u mana ta dɔrɔn u bɛ wele. U bɛ tɛmɛ wayi. Madu b'i kɔ dɛ. O de tiɲɛ i b'a kɔ. A ma sukoro d'a ma. Selima fɔ ma ye. Madu yɛrɛ on dirait que Madu binnen don. Burama i tɛ ɲininkali kɛ Garantigibugu la ni Madu ka position kan. Soit i ka Madiba wele. Est-ce que Seydou de jouera kan? Seydou jouera kan dɛ Seydou Traoré. Bado Madu Traoré. Seydou ye bɛɛ gosi in da Madu kan. Madu ma kɛ maa ye o. Voilà. I y'a susu. O de problème ye. Cɛ concert nin a kuma bɛ a ye fɛnw bɛ sen na. A fɛn bɛ maaw kɔ. Complet jɛman 2. Ani rouge kelen. C'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Amadu n'an ko sutura masakɛ a b'i hakili Amadi Yatasa. Musa Jalo. Musa ma ka bazin kala dɛ. A y'a kala la. Musa. Walayi Musa ta kala la. Musa ta kala la fo Musa y'a muso ta ka taa n'o ye pâtisserie la. Yɔrɔ Musa fana ala y'a da a ka don pâtisserie kɔnɔ nin kɛra chef la. Musa so. Bazin min b'i kala premier 3e tɛ o. Gessner. Ouais, franchement. Bon Musa bɔra n'a ka Gessner ye Amadi Yatasa ye bazin min d'a ma. Musa ko nin tɛ kala yɔrɔ wɛrɛ la Musa taara n'a ye fo Bagadaji. Walayi a taara kala fo Bagadaji atelier dɔ de la. A bolila. Bangoni Bagadaji. Parce que a ye bazin in lajɛ. Ka tila k'a ka sigida lajɛ. Tiɲɛ. Taarikɛ min b'a kala ale ka fini kala. N'o b'ale ka poche k'a kamankun na. Tiɲɛ. Musa ko ale degelen don kamankun poche kala de la. Ko n'ale y'o de kɛ nin Gessner la ko mɔgɔ bɛ jigin a la. O tiɲɛ. Sinon cɛ in ta. N'a ɲɛna. A fana ta ɲɛna. Non, i y'a ka bazin ɲɛna. I bɛ ala y'a fana da. Non, près du corps. Sinon ale fana ta a ka bazin caman a tun bɛ minnu don a tila bɛɛ deuxième. Mais ko bazin b'a bolo mais a ka bazin don de man ca quoi. Ne de bazin t'a bolo. T'a bolo. Walayi ɲuman t'a bolo. Walayi yɔrɔ walayi ka bon n ka kɛlɛ ɲuman t'a bolo. Fini ɲuman bɛ kɛ maa bolo k'i t'a dɔn wa. Nkalon don. Sinon fini ɲuman ka di ne koyi. Nkalon don. Nkalon don. Pati. Ne ma dɔn i bɛ nkalon da i yɛrɛ la mun na. Ayi ne ni mana min fɔ. Ne ni mana min fɔ Bama ɲɛko la. Nkalon don. Ayi b'a dɔn. Bazin kun t'a bolo. Sinakani kelen. N'a bɛ masi fɔ a y'a fɔ dɛ. Burama a y'a fɔ dɛ. Musa a ye masi fɔ a ye Burama fɔ dɛ. Y'a Jalo i tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye masi fɔ dɛ. Musa masi fɔ dɛ. K'aw Gessner tigiya e ni ala ni kira cɛ a y'aw ka sigida bɛɛ b'a dɔn k'aw parla sen na. Non u parla. Seli tɔ minnu tɛmɛna maaw y'aw ye o. An n'a ka fiyɛ fiyɛni ninnu.
wallahi jagina fiye de b'u kana ko ayi ni ma fara u sabali ma bɛ fara ok o Kleenex ye irisi doni kana maa kana da samali ma k'i tufa a tɛ bɔrɔtɔ a fo ka jɛ ban a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de a tɛ foli k'o la foli kɛ dɛ i y'a foli kɛ i y'a na micro la i kana foli kɛ ya bara wuli kana ya bɛ kuma bi dɛ ya n ko ordre de don maa o maa de k'i kuma kan mɛ i bɛ kuma bi c'est notre na foli kɛ abada non c'est notre ayi Musa bɛ se ka caméra jɔ a la a bɛ se ka foli kɛ caméra jɔ a la y'a kɛ foli kɛ parti ka bazari si sɔrɔ maa min ye bazari si di ma i t'a fɔ ala k'o sara i ka base ɲɛna yɛrɛ i ka base ɲɛna yɛrɛ de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jɔ a la voilà ya Burama fo Mas ala k'i sara Amadu Yata Sayidu Amadu Yata an b'a fo base i ka base ɲɛna mais i y'a excellent chef fɔlɔ kɛ gestionnaire don wa a ye gestionnaire bɛ n bolo ayi a b'i bolo yɔrɔ jumɛn na cɛmɔgɔ dɔ de yan cɛmɔgɔ Tarawele cɛm o kɛra o fana mɛnna dɛ ya o mɛnna i m'a ye kabini san jumɛn m'a fi mun depuis 2015 o tɔ to yen bilen ayi o bɛ yen ni m'o bɔ k'o ni o yɛrɛ o tolen valise kɔnɔ o bɛ toli koyi o ni dɛ san wolo bazin san wolonwula sa kɛ san wolonwula 2015 2022 7 ans yɔrɔ cɛ dɔ burankɛ filɛ a y'ale ka mariage don 3e de tun b'ale kana Musa ta a tun ka fɛgɛn dɛ Musa tɛ tun ka fɛgɛn yɛrɛ de nka nana jɔ ne kɛrɛfɛ ka photo ta ne maloyara de i bɛ malo franchement a bɛ mɔgɔ faga ni maloya ye nin waati la an bɛ boli ka don yɔrɔ min na sa n'an ye Amadu Yata Sayidu sutura masakɛ an bɛ boli ka don Kanada ka sori sago sori lesi na Amadu belebele ko ɲumankɛ seri bala bɛɛ dilan an b'a fo wa kane bibade an b'a fo belebele a n'a ka denbaya ko Ala k'a sara a ka malijɔ la ka dugawu k'a ye k'Ala k'an ka seliw caya ka dugawu k'an ka musokɔrɔba ye hali bi Ala k'a ɲɛma la Ala k'a ta fanga d'a ma n'an ye foli bila o ma sa an bɛ boli ka don Espagne an dɔgɔkɛ n terikɛ Jakadɛ Ndaw ka foli bila Jakadɛ Ndaw n'a ka denbaya bɛɛ ma ka Jɛginɛ balimamuso fo n'o ye Adama Jalo ye Adama Jalo an b'a fo ale de ko k'a balimakɛ ɲinɛ b'a la kɛra a kɛra dɛ sigicogo kɔnɔ sigicogo sinon a bɛna waati min na fo ka kuma tunu i la a kɛra bon min ye Jɛginɛ Jani ni min kɛra dɔrɔn n'a b'a fɔ Jɛginɛ yɛrɛ de ye Ala jɔn ye bamanan don Ala jɔn yɛrɛ de don quoi bamanan don bon rebelle fana Jadisu fana y'u ka dugu la banaba u y'u ka école bɛɛ datugu ka pantalon bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ kɛ senkuruni banaba kelen maniya bɛ Jɛginɛ na dabila a ma se yan banaba kelen banaba ka den bɛɛ bɛ silamɛya don ko Jadisu y'u ka pantalon bɛɛ sen datigɛ ka école datugu là c'est terrible tɔgɔ kun tɛ fɔ koyi ni Asimi nali kun tɛ Sadio nali tɛ lakɔlikala kun banaba Asimi lakɔlikala kun banaba dɛ o de y'a to limaniya min bɛ Jɛginɛ la a t'a filanan o Jadisu nɔ don o de la n'an ye Jakadɛ Ndaw k'ale fo ka foli bila Adama Jalo ma an b'an ka musokɔrɔba kɛ lagare du musoman lagare ne ye cɛman ye ale ye musoman ye an b'a Asan Jalo an b'a fɔ ka dugawu k'u ye o bɛ tunga la Ala ka tunga sigi Ala k'a bɛɛ nɔgɔya amin sinon Macron wulilen dɔ Faransi sisan dɛ a nakan in sen barika t'ale la o a bɛ gɛlɛya yɛrɛ bolo a bɛ gɛlɛya awɔ barika foyi t'ale la Ala ka danga bako il est méchant mamuso a dusukun nin man ɲi Ala ka danga bako a dusukun man ɲi dɛ man ɲi Amadu an bɛ boli ka don Itali an bɛ Soumaïla Dabo an b'ale fo n'an donna Paris Yakuba Togola an b'a fo grand frère ko ni Ala ma baasi kɛ fiyewu Yakuba ko mɛ kalo tile 17 k'a bɛ don yan a bɛ fɛ ka don Mali la dɛ tabarakallah Ala k'o jira an na tabarakallah Ala k'o jira an na sinon bi Faransi tulu ko de ka gɛlɛn a ma nɔgɔ dɛ i ka tigɛtulu i ka bouton caman sɔrɔ n'i ka dukɔnɔmɔgɔ ye ta i bɛ bɔ n'a bɛɛ a y'i denw i bɛ wari d'u bɛɛ ma ɲamakala ko Europe bɛɛ tɛ de Europe fan bɛɛ de don a y'aw diya o Ala ni dɔw sigilen don hali bi u ka fɛnw kan ko vie chère Ala anw bɛ taa malobɔrɔ sa cogoya min y'an diya an ta ɲɔbɔrɔ sa cogoya min y'an diya n'a ka d'an ye an bɛ sɔ sa kɛnɛ k'a daji k'a ji min pati dɔw b'a la hali bi ko vie chère kabako don gɛlɛman tɛ gɛlɛman don Ala k'an sutura amin o de la sa
ni waati na sa an bɛ foli bila an kanubaw an labalikɛ jamakulu fɔ an bɛ sɔgɔma na ni waati la an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Amadu ni waati la sa an bɛ belebelew ka belebele n'o ye Yakuba Tugula Adama Sise Tumani Sogo an b'u bɛɛ fo Burama Ɲama i ni tile Ɲama k'i fo kosɛbɛ ka foli ka di Moulay Amane le parrain ka a fo ni waati in na ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa de bɛ yen k'a fɔ ko i sɔgɔlen don Peace FM na ni bɛ ka an lajɛ walima ka an lamɛn an ka fiɲɛ siraw n'an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ka foli ni tanuni k'a di u bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na Amadu Sisoko MC. Burama an bɛ fo dan tɛ foli min na awa Jɛgɛnɛ Jara foli min bolo ka se mɔgɔ lamɛnni ma kɔrɔ k'i fo ka Mas fo ka Yeya fo ka Musa fo Maram Dolo ka foli k'o di a ma ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ fo minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli d'u ma ani minnu bɛ tila ka segin k'a lajɛ WhatsApp groupe k'a lamɛn an ka foli b'o kelen kelen bɛɛ ka f'u ye ko Ala ka sankura yɛrɛ dan'u ma ka tila ka yafa ɲini k'o k'u fɛ Ala ka yafa n'u bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo awa Burama Jalo Mas an ka don ni kunnafoniw ye i k'i sɔnni sigi a kan Amadu kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunnasirilen ka n ka foli fara aw bɛɛ lajɛlen ta kan ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ ɲinan san in Ala ka kɛ an ka san ye Ala ka an ka seliw k'u caya jamana Ala ka a ɲɛmajɔ ka basigi ka kolo suma ka kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye fasoden minnu bɛ yen n'u ɲɛ b'an na bɔlɔlɔ siraw fɛ ni Ala ye u sigiyɔrɔ bɛɛ jamana kɔkanna ma ka dugawu k'u ye Ala ka tunga Ala ka a diya u bɔra fɛn min ɲinini kama Ala ka sɔrɔli ko o nɔgɔya u ye ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na o b'a to ni an bɛ don ni kunnafoliw ye siga t'o la sabula kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da wulikajɔ a bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi an ka jamana a kɔnɔna la bakuruba min ni an bɛna tila ka baro k'o kan o de ye k'a fɔ kunun sɛbɛn a bɔra ka bi décision bɔra ka bi k'a fɔ an ka jamana ni Faransi baara ɲɔgɔnya min tun bɛ an cɛ lakanaliko bunakun kan wolomasiri tabaw olu ka sira kan k'a fɔ o baara ɲɔgɔnya o jɔra pewu ni y'o bannen accord t'an ni Faransi cɛ bilen an ka lakana ko o tasira fɛ mun nana ni nin kow ye an bɛ tila ka walawalali ko o kɛ o kan nka yan'o cɛ sa kibaruya teli minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na o de an ka minisiri min bɛ n'a ka ca ɲɛsinnen don administration territoriale ma n'o ye jamana yɛrɛ kɔnɔla ko olu ɲɛnabɔli ye a ye sɛbɛn kɛ ni ka ɲɛsin jɛkulu dɔ ma jɛkulu min n'a bɛ fɔ a ma FNAD jɛkulu in sɛbɛn kɛra ka ɲɛsin jɛkulu in ma jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaa ye Amani Ture ni bɛɛ ko a ma ko Serpan i b'ale dɔn Serpan b'a dɔn jɛkulu in a ɲɛmaa ye ale ko sabula Serpan ko a bɛ ka société civile tɔn caman k'o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ o tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye a fɔra ten minisiri kɔni ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci a ma ko o baara min ni o bɛ sen na a fɛ ko a ko o baara ka jɔ sisan ko sabula assise nationale n'o ye sigikafɔba min kɛra ko sigikafɔba y'a jira k'a fɔ ko société civile tɔn fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ tɔn belebeleba kelen ka ɲɛmaaya ta k'a di maa dɔ ma nka a bɛ kɛ ni gouvernement ka tasira ye a bɛ kɛ ni gouvernement ka okumu kɔnɔla ye ni olu yɛrɛ y'a ye sa k'a fɔ maa dɔ bɛ ka i yɛrɛ bila ka tɔn dɔw fara ɲɔgɔn kan k'i yɛrɛ bila olu ka ɲɛmaaya la ko société civile k'o ɲɛmaa ye a ka joona minisiri ka bɔ ni ka kuma o de kama lɛtiri cira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u ka o ko in ka a jɔ bɛɛ ka tɔn ka to i bolo nka fɛn min ye ka société civile tɔn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kuma ni kumada kelen ko ANR n'o ye assise nationale ye o de ye o ko fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ sigi a kunna ka tɔn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ko fɛnɛ jalatigɛba o de ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u y'a fɔ nin fɔcogo in na lɛtiri kɔni sɛbɛnna ka a ci ninnu ma walasa u bɛ se ka o jɔ Burama yanni i ka taa ni kunnafoni ye
min y'an ka ministre de la santé n'o ye madame Jaminatou Sangare ale ka jami ye maaw ka jami ko dilan jami min n'a nalen ministre de la santé la a ye fantanw ni famaw a y'an bɛɛ da kula ka fɔ jamana in kɔnɔ ni bɛɛ y'i bolo don baara in kɔnɔ ka baara in kɛ ni tiɲɛ kɛnɛya bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ jami a ka jama a somaw a baarakɛɲɔgɔnw o tulo b'an na dɛ o waati in na an bɛ foli bila madame Camara n'o ye Mathiam ye Mathiam n'ale bɛ caisse malienne de la solidarité caisse malienne de la solidarité sociale an b'a fɔ ka foli bila an yɛrɛ ka DG ma n'o ye Isaka Kone an bɛ nin bɛɛ fɔ k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Amadu nin waati la k'u tulo bɛ Burama la Burama ko jami tanu ni fɛn fɛn bɛ ka kɛ yan ko jami yɛrɛ de tulo b'a la tabarikala tulo b'a la dɛ an kala ɲɔgɔn sa jami tulo b'a la ɲama i b'a dɔn ko in diya yɛrɛ ye min ye ka maa tanu ta i tɛ ka a kanu nata wɛrɛ la i bɛ ka a tanu a ka kɛwale de la k'a fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ les faits sont là a bɛɛ dalen don kɛnɛ kan tanu dan y'o ye quoi c'est-à-dire a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ ministre bɛ ministre la an ko an t'olu tɔgɔ yɛrɛ bɔ an da parce que u ma baara kɛ mais ale ye minnu kɛ a bɛɛ dalen don kɛnɛ kan donc n'a a foro la ani a foli ka kan kosɛbɛ k'a ka cakɛda maa bɛɛ lajɛlen fo o b'a to ni an bɛ taa ni kibaruyaw ye kibaruya sira fɛ halisa i b'a ye k'a fɔ UNTM n'o ye an ka baarakɛlaw ka tɔn belebele in ye 1er mai o kun ye dimanche tɛmɛnen 1er mai ani seli bɛnna o hukumu kɔnɔ gouvernement ye a ɲini ko ka tɛnɛn ko o chômer ka fara seli kan ani 1er mai kan fɛn min ye baarakɛlaw ka tɔn u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min kɔni bɛ jɔ ma hakili fɛ a la o de ye k'a fɔ u ye min da maaw tulo kan o de ye k'a fɔ fond covid i b'a dɔn k'a daminɛ Laji Burama Ala k'a dayɔrɔ sumaya ale ka waati la a fɔra ko wari dɔ bɛ na bɔ ni k'a di foroba baarakɛlaw ma pour que u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye coronavirus ko o waati la o wari in dɛ ko o tununa o wari de tununa o wari min n'a tununa dɛ baarakɛlaw kɔni y'a jagoya État kan ko ka wari ko ka taa yɔrɔ yira Sogɛli ka gouvernement k'u ka audit kɛ wari taara yɔrɔ min na ko a taa yɔrɔ a ka yira jami b'a ɲɛɲini o wari ka tunu ta jamana kɔnɔ wari min tunu ko ka taa yɔrɔ yira e de la ka jami ɲɛda ye kɛnɛ kan wa i taara kɛnɛ o kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ elle est bien protégée franchement bɛɛ ko k'a ka diinɛ ko ka bon a ka Ala dɔn ka bon n'a ma ɲɛ ɲɛmaya dira jami ma covid kɛlɛ in a y'a fɔ yan ko ayi ni jamana fɛrɛnkɛw bɛ kɛ ko maaw ko hakili t'u yɛrɛ la n'i y'a mɛn ko ministre bi a tɛmɛnen don a tɔgɔ duman bɛ bɛɛ da parce que a nalen a ye maaw lada fɛn na an ka faama fɔlɔ minnu tɛmɛna olu y'a fɔ an ye ko fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ jami y'a bɛɛ kɛ kalo damadɔ in kɔnɔ minɛn ni maliyɛndenw k'u jɛnbaa minɛnw na jami nana bila an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ k'a da an ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ kelen-kelenna ma hakili la bi ni baara bɛ ka kɛ n'a fɔra k'u ka covid fɔ yen ko k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn Burama a bɛ ɲɛɲini dɛ a kan ka ɲɛɲini an yɛrɛ de bɛ fara gouvernement kan k'a ɲɛɲini merci o baaraw olu bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi u tilala ka a ɲini gouvernement fɛ ko fɛn min y'an ka fini dilan usine belebele 2 in n'o ye Comatex ni Batex ye i b'a ye k'a fɔ ko hali olu ma sɔn ka fini commandé ka bɔ kɔfɛ ka na k'a kɛ 1er mai fini ye k'u ma fini dilan la ɲina parce que an ka usine belebele 2 in ko olu kɔni tɛ baara la nin wagati in na donc k'u b'a ɲini gouvernement fɛ o kow ka sigi sen kan baara ka se ka kɛ a kɛcogo la Comatex ale ni Batex olu ka baara kɛ ko sabula o ye jamana yɛrɛ ka usine belebelew ye n'o olu kɔni bɛ ka baara kɛ fini ka commande olu fɛ ko o ka ɲi kosɛbɛ o de kama sa u ko k'u b'a ɲini gouvernement fɛ yanni san wɛrɛ ta cɛ ko k'a sɔrɔ an ka nin usine belebele 2 in olu fɛnɛ wulila u y'o fɔ ka da u ka kuma kan d'accord Jakinɛ an b'i fo a diyara n ye n hakili la i bɛ foli lase bɛɛ ma fɔlɔ n ye foli lase ayi nin ye foli kɛ ne ko yan kɛ tabarikala o b'a to n'an bɛ taa ni kibaruyaw ye o parti politique min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko RPM donc ko Serban kɔni a bɛ ka société civile kɛli min kɛ ɲɔgɔn kan k'a ka jɔ ko Serban k'a ka jɔ pewu ministre ko ten Serban k'i k'a jɔ k'a ka jɔ mais i b'a kalama société civile ko in filɛ nin ye an delila ka kuma fɔ yan a caman bɛ ɲɛma an ka ninnu tile fɛ société civile o su fɛ parti politique ka baarakɛminɛnw don bon assise de bɛna nin bɛɛ jɔ jamana voilà donc i bolo ja yelen don quoi parce que cɛ ɲuman na mɔgɔ tɛ se ka jɛgɛ su ji la bilen quoi société civile tɔgɔ de b'u la société civile tɛ parti politique de don donc et puis
mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ ka fɔ nin an ye fɛn caman ye a kan vraiment nin fɛn ninnu ka jɔ quoi ayi non ninnu ka ministre kɔni ye sɛbɛn ci sa o a jo do quoi ministre sɛbɛn ci dɛ ne bɛ yɛrɛ Ablaye du filɛ nin ye Ablaye ye kuma fɔ ɲama ka kan ka dama in dɛ Ablaye ka kangari da ma in dɛ a bɛ tini de don kini sigi a ka kan ka dama in dɛ Ablaye ka kangari da bɛ siɲɛ ta de Makɔrɔn b'a dɔn Makɔrɔn b'a si dɔn ale b'a dɔn parce que mɔgɔ man ka kɛ k'a fɔ kuma bɛɛ fanga ko la e bɛ fiɲɛ suru de jateminɛ fiɲɛ suru mana taa yɔrɔ la i bɛ taa ye vraiment il faut que ça cesse et puis u b'a fɛnw sigi mɔgɔw tɔgɔ la u tila ka mɔgɔw janfa olu tila k'i bila piège kɔnɔ hali n'a ma ɲi u t'i lajɔ k'a ma ɲi u bɛ i nɛgɛ ni équipe se k'a sɔrɔ i tɛ se donc société civile tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ RPM ye kuma ta Bouakari Tireta ale min ye a ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ko kalo 9 o ko kɔni de ye olu ka laɲini ye ko k'o kɛ transition a délai ye ko kalo 9 aw bɛ kuma jɔ dɛ ko kalo 9 k'o kɛ délai ye ko ka gouvernement ci Ferela tɛ yen ka gouvernement Angela Ferela tɛ yen ka gouvernement vraiment ale bɛ kuma la hali bi ko ka gouvernement ci ka CNT ci wa an jija ani CEDEAO ka bɛnko la joona ni Bouakari ka kuma non nani CEDEAO ma bɛn a la don ale bɛ mun kɛ a kan ka bɛn a la joona n'a m'o ba bɛɛ jɔ a la bɛn a la joona ale bɛ mun kɛ ko ka gouvernement ci ka CNT ale yɛrɛ ma tila ka tɔn kɔnɔ ko la fɔlɔ ko transition jɛnyani ba ma ɲi k'an ka dan kalo kɔnɔ ayi an ta in bɛ taa dɛ 24 mois c'est acté k'a jɛnyani ba ma c'est calé 24 mois c'est acté déjà 39 mois la Guinée c'est acté 36 mois au Burkina c'est acté an bɛ taa de koyi baara de bɛ kɛ koyi élection c'est pas à l'ordre du jour an ta 24 parce que an ta an ka sibonya an ka kɛ 9 mois sa 9 mois mana ban an bɛ mun de kɛ sa ka fanga di dɔ ma o de b'u kɔnɔ o de b'u kɔnɔ ka fanga d'u ma u k'u sago kɛ o de don o dɔrɔn de don sinon mun wɛrɛ bɛ yen o dɔrɔn de don baro c'est compliqué hein vraiment ay jami ye appareil minnu san an ka dɔgɔtɔrɔso kama olu appareil bɛ ma installé fɔlɔ ka ban dialyse ani sécurité sociale ka a jɔ an ka sigida 4nan na ani sigida 6nan na a y'olu bɛɛ kɛ bon ale ka baara kɔni tɛ se ka fɔ ka ban a ye baara minnu kɛ a ka département kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a baara ka ca fo ka taa fɔ a to ten cɛ in ɲɛ t'o si la ni politique maaw b'u ka politique kɛlɛ la o kɔni an bɛ aw bila politique minɛn de kɔnɔ déjà yɛrɛ tɔ ka nɔ fɔ sisan u bɛ kuma yɛrɛ ban c'est déjà acté donc foyi tɛna o perturber quoi ale kuma yɛrɛ ye mun ye parce que Burama ye mun fɔ fɛɛrɛ ɲini tɔn sigi kun ye fanga ɲini ka fanga labaara ka fanga jumɛn labaara ka fɔ ka fanga dun ka labaara ayi ni terme ne ma sɔn ma dɛ la clé fanga ɲini tɔn kɔni fanga ɲini tɔn sigi kun ye ka fanga ɲini u bɛ fanga ɲini ka fɔ ka fanga ɲini o ye tiɲɛ ye mais ka fanga labaara u bɛ fanga ɲini ka fanga dun de k'a dun mais ka labaara o ye nkalon ye dɛ bafele dun ka n'o do ma mais Amadu u tɛ ka fanga labaara o franchement u bɛ k'a dun de o tiɲɛ o waati olu de bɛ kilim kɔnɔ o tiɲɛ o waati maliyɛn den dɔw tɔɔrɔlen don ala an b'an sigi k'u filɛ u ma jamana bɛɛ di rebelle ma nin ya akara ani jadisu tɔ ani Bamakɔ minɛli ala a kun tɔ ka ca bilen a y'a tun man ca a ma kɛ ka nin bɛɛ de to yan a kɛra u bɛɛ dafalen yan n'olu k'u sigi ka kalo 9 kalo 8 fɔ ale yɛrɛ Bakari Tireta ale tun bɛ yɔrɔ jumɛn Allahu akibaru na ɲɛmaa ye min fɔ c'est acté quoi c'est acté o awɔ c'est acté 4 mois c'est acté après nous à lycée nationalité i ka nationalité falen i ka bɔbaliya kuma banna c'est pas compliqué baara min daminɛna jamana kɔnɔdenw fɛ olu bɛna an kɛ maa lankolon ye anw ka taa kule boulevard kan 4 millions de Maliens olu taara boulevard la le 14 o kuma bɛɛ bɛ kɛ nkalon ye Jaginɛ ayi i b'a dɔn kuma in ye min ye parce que kuma in nɔgɔyara quoi kuma in nɔgɔyɔrɔ ye min ye ale yɛrɛ ko k'an ka diya ni CEDEAO ka bɛn a la parce que o yɔrɔ la ne b'a jateminɛ dɔɔni est ce que ale tɛ retard la information na dɔɔni parce que premier ministre tɛmɛ a ko k'an ye kalo 3 kɛ ka CEDEAO maa kɔnɔ engrais min fana b'a bolo feerela tɛ don o dossier bɛ justice bolo a bɛna ɲɛ sɔrɔ a ɲɛ bɛna ɲɛni quoi donc sisan nɔ kalo 3 mun kɛra donc o kalo 3 ma kɛ Assimi ye décision ta ne hakili la olu bɛ fɛ mun ka kɛ bɛɛ ka sigi ka kuma ne y'o fɔ o ye garan wɛrɛ de y'an sen na o sigi olu ni président y'a kɛ o ni premier ministre y'a kɛ o bɛna kalo joli fɛnɛ ta ayi mais bi maa joli dan bɛ Maliko kuma la olu ka fisa ni o bɛɛ ya non bon
majorité de bɛ najɛ o maa joli bɛ yen bi min da bɛ Maliku kuma la an bɛna sigi ka kuma n'olu jɔn ye olu ye maa joli ye il représente combien du peuple c'est le peuple do mais maa joli do il représente combien parce que hakili assise la ye nin de fɔ yan nɔ assise parce que politique kuma de don ka ɲɛma a tɛ se ka bɔ politique minɛn kɔnɔ politique kuma parce que e b'a dɔn kuma ye min ye politique kuma o ka kɛ politique waati ni élection sera n bɛ thé d'aw ma n bɛ tisɔdu d'aw ma n bɛ tobili baramaw d'a ma ninnu tɛ se foyi la n'o kuma tɛ mais waati kɔni waati sumalen nin waati nin dira Mali yɛrɛ politique mɔgɔ tɛ se a kuma fɔcogo la u t'a dɔn yɛrɛ ko ka gouvernement ci ka CNT ci o y'ale ta yɛrɛ ko ani CEDEAO fana ka vraiment o y'ale ta ye wa olu bɛ kalo 9 de proposer n ko o y'a ta ye bon sisan o y'a ta ye nin fana yɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛlen an ye Espérance Nouvelle Bakari o y'i ta ye dɛ an ye Espérance Nouvelle jigiya kura ta kɛ wallahi Bakari o y'i ta ye yɔrɔ n y'a jira communiqué ninnu man jan ɲɔgɔn na man jan bon i sigi dɔgɔkun in na tuguni i bɛ parti wɛrɛ minnu tɛ transition ka logique kɔnɔ u fana bɛ taa nin poste kelen de la donc je veux dire que minnu bɛ autorité minnu bɛ yen sisan ne b'a faamu cogo min na u ye 24 mois ta i ye mun fɔ mun actera an bɛ taa n'o de ye donc ni u b'u assumer dɔrɔn u ye mun fɔ u k'o kɛ donc i bɛ bugulaka kuma ta i bɛ sira de minɛ ka taa ni mun bɛ tugu i kɔ o bɛ tugu i kɔ sinon ni k'a fɔ ko ninnu bɛ nin kuma labila ɲɛma o ma nɔgɔn dɛ ninnu bɛ nin fɔ de an bɛ taa n'a an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ Mali ma yan'an ka taa an ka fɛn minnu tunna bi jami ka wuli ka jɔ jami bɛ baara ɲuman min na a nalen y'a sɔrɔ Covid wari min la tunna a wari a ka ɲɛdɔn dɛ o ka ɲɛdɔn o ye kiiri ka baara ye engrais feerela tɛ a ka ɲɛdɔn dɛ an ka kiiri fɛn fɛn bɛɛ bi ko dama don a la k'a ko bɛ ka fɛsɛfɛsɛ u k'a ko lateliya ko n'i y'a mɛn ko dɔw da bɛ Maliku kuma na hali bi i lasagolen tɛ de tan don jamana filenkɔnɔ ci kunu n'a fɔra to ko jamana kɔnɔdenw ka bɔ ka kuma e fana bɛ kuma e fana kuma ka ca dɛ e fana a jamana in a kuma ka ca Mali sɛgɛnna vraiment a kuma ka ca ni Ala cɛ Bakari fana kan ka kuma Bakari fana ayi Buakari fana Bakari tere ta ni Ala ni ka cɛ Bakari fana an dami ale ye Buakari ye dɔ ye Bakari ye Buakari fana vraiment no cɛ yɛrɛ la Buakari kuma kan ka nɔgɔya nin waati in na maliyɛn dɔ kɔni gɛnna ka bɔ Faransikaw fɛ sibiridon san 15 Faransi sigi kɔfɛ u kɔni y'a gɛn ka bɔ Faransi sabula a tun bɛ kaso la kalo 15 ɲɔgɔn y'o kɛ kaso la a bɔlen kaso la u ye mɛlɛti kɔni don a tigi la ni ka na n'a ye aéroport la avion kɔnɔ sa maliyɛn minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ caman kɔni ye mankan ci ko ni minɛ cogo in ko ani nin man kan donc ko k'a kɛ cogo bɛɛ la u ka mɛlɛti bɔ a tigi la mɛlɛti kɔni bɔra a tigi la wa avion yɛrɛ kɔnɔ u sera ka kɛti kɛ ka dɛmɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a di a ma a kɔni nana jamana kɔnɔla la minnu tun bɛ avion kɔnɔ olu sera ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma Faransi kɔni ko k'u tɛ fɛ k'a ye u ka dugukolo kan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sabula a ye ko a donna kaso la ko min sababu la ko ni olu ka jamana tabiyaw tɛ taa a kɔni samedi kɔni tɛmɛnen a nana an ka jamana kɔnɔ maa ka y'i faso la a yɛrɛ ka bɔ nin jamana la yɛrɛ n'a nana a ka ɲi a kɛra ten a laban ye yan ye o ayi n'a nana dun kojugu tɛ o kɔnɔ dugu tɛ san ye dɛ a banna ni a ɲɛnama ma jigin yirikuru mana mɛn ji la cogo cogo la a tɛ se ka kɛ bama ye dɛ i mana taa cogo cogo laban ye faso ye laban ye faso ye n'a seginna faso la n'a kun taara yɔrɔ wɛrɛ de o kun bɛ se k'an tɔɔrɔ ma seginnen ka na faso la a ye kojugu tɛ a b'a ka so Bafula bɛ dugu min bɛ n'a ye f'a ma ko Futuba maliyɛn an ka jamanaden dɔ minɛra ye telefɔni 21 o bɛ a bolo kɔfɔliw kɔni kelen kɔ sa u taara tigɛ k'a la ale ka baara kun bɛnnen don telefɔni suɲɛ de ma ni maaw sunɔgɔra a bɛ yala ka don ka k'u ka telefɔniw k'u kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ wele waati min na an ka gendarmew fɛ u taara telefɔni 21 u y'o de sɔrɔ a bolo a ye 6 yɛrɛ suɲɛ Bafula bɛ dugu kɔnɔ tɔ ninnu a y'olu bɛɛ suɲɛ damandaw la a kɔni bɛ u ka bolo kan an bɛ don min na i b'a dɔn k'a tigilamɔgɔ barika bannen don de i b'a ko saraka b'a bila de ne ma foyi tɛ nin na parce que i bɛ mɔgɔw ka téléphone ta u ka pisiw b'a kɔnɔ u ka données b'a kɔnɔ et puis a tigi bɛ sɔn fɛn caman ma quoi parce que a weleli kɛ mɔgɔw ka nɛgɛjuru siraw la ka ko kirikɔrɔ kɛ donc nin ye danger de ye danger permanent ni nin minɛla nin bɛ lasago de Amadu ka téléphone de la ka suɲɛ
an ta kuna caman an ka caman tarale baro ɲama a bɛ fɔ min ma ko frappe ciblée u y'a kɛ Burama la a digira Burama la a kɛra wala a kɛra a ye jɔn ciblé frappe ciblée fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw u ye bamanciw de ciblé diɲɛ maa tun bɛ ka bamanci dɔ yɛrɛ ɲini a fɔ min ma ko Usman Hima ni bɛɛ b'a wele ko Abu Adama ale ye américain ka taa se Faransi ma diɲɛ jamanaba minnu bɛ terrorisme kɛlɛli la u ka base de données la nin kamalen tɔgɔ tun bɛ a bɛɛ lajɛlen na nka an ka wolomasiri tabaw de kɛra sababu ye sa k'a repérer a yelen kɔ waati min na ni ka sɔrɔ k'a kerun kɔni na a tora a la o janjo kan ka fɔ an ka wolomasiri tabaw ye kosɛbɛ u ka na a dɔw su ye an ka don ka su kan o kɛra ɲama b'a ye k'a fɔ a kelen ma keru sabula a kerunin sababu la maa 12 ani olu ni binna ɲɔgɔn fɛ maa 7 olu joginna mobili 3 o fana sera ka minɛ u la a kerunin kelen kɛra sababu ye sa ni a fɔ min ma ko drone ka taa bɔ drone dɔ ka sa drone min n'a a tun bɛ bamanciw yɛrɛ o tɔgɔ la o de ye bamanciw ja drone tun b'u bolo drone awɔ an ka bamanciw Ura Faransi b'anw fɛ o la dɛ ɲama drone ninnu ka drone yɛrɛ a bɛ wuli cogo di ja yɛrɛ bɛ ta k'a di cogo di bamanci ni drone a tɛ maa dabali ban nin ye kɛlɛ ka nin y'a kɛlɛ ka forme wɛrɛ ta ɲama ko i bɛ ka ala ka i bɛ ka dayɔrɔ sumaya i bɛ ka waati la n'u ye bamanci dɔw minɛ an ka blende tun b'olu bolo ayi o kɔni o filɛ kɔni fɛn bɛɛ kɛra voilà bon bamanci ni drone b'a bolo a bɛ wuli fan jumɛn a bɛ wuli jɔn kama an ko ɲɛɲini voilà donc an ka armée ka position de tun bɛ ta franchement ni ka o étudier ka baara kɛ n'a ye bon jɔn ye drone d'u ma nin bɛɛ de ye ɲininkali min ni a jaabi bɛ sɔrɔ an ka bi an bɛna da don baro min na ni a jaabi bɛ sɔrɔ o kɔnɔ n'a sɔrɔ an bɛ taa sugu la ou bien ni an bɛ continuer an tɛ taa sugu la ka sɔrɔ Sadio ni ma ɲama malo tɔ don wallahi e t'a kalama ko seli sera muso somɔgɔw de kan ka n'an fɛ solution foyi de tɛ n bolo wallahi an bɛ jara i ta ye ka ban ko k'i malo ka baramuso mɔgɔw to yen baramuso mɔgɔw ka seli n'an boli don pagayi fan bɛɛ fɛ to kalama dugubila ka fisa ni laadaw ye baramuso kunkan bɔra tuguni n'a ka nafɛn siyo man di ye ka seli nafɛnko nɔgɔya tobilikɛlaw ma ka tila ka musaka bɔta dɔgɔya kɔkɛ ma baramuso ka ɲinan seli na aw makoɲa nafɛn de kɛlen bɛ ka siyo man di in fa tewu seli na k'a sɔngɔ lagosi aw ye k'a kɛ sefa wari 1000 dɔrɔn ye aw ka nɔgɔya kama ka baramuso pimanso si 400 ml bidon kelen k'a kɔnɔ baramuso mutardi baramuso tulu baramuso vinɛgiri a sel épicé a grillade en pâte n'a grillade en poudre super goût poulet super goût dagani super goût poisson a couscousman fana bɛ yen poivre o n'a ɲɔgɔnna caman wa waati n'a cogoya kama ka nin bɛɛ di aw ma sɔngɔ damatɛmɛ diya la sefa wari 1000 dɔrɔn baramuso ka seli nasɔngɔ ko nɔgɔyara ka ban wa aw san bɛɛ baramuso i ta i ka kow ye ni ko kura ye gabugu kɔnɔ nɔgɔya kura kɔni baramuso ye grillade en pâte ni grillade en poudre bɔ fɔlɔ n'i tun b'i ka sogo marine jango seli doyaw fɛ a ko tun ka ca foyi tun ka vinɛgiri san mutardi poivre jaba layi naji ni o na ɲɔgɔnna nafɛn caman wɛrɛw waatiw dun ka gɛlɛn sisan baramuso ka grillade en pâte ni grillade en poudre nana nin bɛɛ lajɛlen de nɔgɔya ka don n'aw ye sogo marine o ka nɔgɔn kojugu e ka baramuso ka grillade en pâte walima grillade en poudre sifilɛ tan marinadi magoɲa nafɛnw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale kelen na ka foroko dafara dɔrɔn o y'i ka sogo marinelen ye ka ban baramuso ka grillade polaman bɛ yen wa forokolama fana bɛ yen wa nafa kelen min bɛ grillade en pâte la aw b'o kelen sɔrɔ grillade en poudre la k'aw ka sogo jɛgɛ o ni nɛgɛmafɛn wɛrɛw marine ka sɔrɔ aw ma musaka caman bɔ ngo tobiliko la nɔgɔya fura o bɛ baramuso kelen bɛɛ de bolo baramuso i ta i ka kow ye Sana Univers Tonya Lemu Sana Univers o ye butigi belebele a sagona marki bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na labɛnko ta fan fɛ k'a daminɛ Blazer, Abacus, Gucci, Zara ani diɲɛ markiba bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ yen cɛlakaw ka Blazer, costume, pantalon super 100 ka taa se chemise ma 100% coton musolakaw ka robuden markiw robe turki ani abayaw ka taa se hijabu ma parfum dagabanaw ani bijoux de markiw nin bɛɛ
lajɛlen de bɛ sɔrɔ yen Sana Univers u filɛ nin ye Bamakɔ kura immeuble penduru la ka ɲɛsin Malitel dama sanga a n'a ka waati bɛɛ yɔrɔ ɲɛmaaba n'o ye Madame Mariko Fanta Konate a bɛ t'i kɔnkɔn fa Turki Dubai ka taa se Chine ma nin dagabanaw la aw ka labɛn kama wa u ka nɛgɛjuru sira 77 02 02 03 walima 83 83 69 83 Sana Univers. Marquis Blombardello, Marquis Blombardello. Hey, I'm moving become the beat. Jatunya, akele bife. Mamadu ni nale tiɲɛ kɛlɛ ka an bɛ foli bila an kanubaw ma mais n hakili la an kanuba caman de bɛ ka bataki caman ko min ye gouvernement ye k'u b'a ɲini Assimi bɛɛ ko si Assimi veut sortir par la grande porte ko gouvernement ye k'a kan ka ci mais maa ɲuman minnu b'a kɔnɔ k'a bɛɛ maintenu k'a daminɛ Madame Jaminatou Sangare o bɛ to yen o bɛ to a nɔ la ministère de la santé kunna min ye Sadio Kamara ye ministre de la défense o bɛ to a nɔ la Abdoulaye Maïga ministère de l'administration territoriale o bɛ to a nɔ la Kasonge o bɛ to a nɔ la justice kunna ɲama o ye remaniement yɛrɛ de voilà non il faut que remaniement kɛ voilà k'a dɔw bɔ yen dɔw yɛrɛ de b'a kɔnɔ olu kan ka gɛn olu kan ka gɛn olu kan ka gɛn dɛ nafa yɛrɛ tɛ dɔw la fana an kana ɲɔgɔn ye sinon dɔw fana b'a la bi an kana ɲɔgɔn o bɛ ka jamana o bɛ ka jamana non olu bɛ ka maaw mun ye dɔw bɛ ka maaw mun ye ni ye Abdoulaye Diop lajɛ bi ministre des affaires étrangères a ye bɛ ka Mali kunna wolo o ye kunna wolo da ye ni ye Madame Jaminatou Sangare lajɛ ministère de la santé a ka wuli ka jɔ bi an bɛ don min na ko bi Malien den bɛɛ bɛ ka da la ko kɛnɛya bi an bɛ don min na ko bi k'a sabatira baara tacogo ka ɲi donc olu kan ka encourager mais minnu m'an cila n'u tɛ fɛn na olu kan ka gɛn dɛ o la an bɛ Mohamed Sissoco an b'a fo ka foli bila Madu Jara i yɛrɛ dagawuli terikɛ Garantigibugu Madu an b'a fo ma c'est que ça ma bin Madu non a binna tiɲɛ yɛrɛ la binna depuis Seydou ye bɛɛ gosi da non Madu binna a binna dɛ Madu tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ ji san ka di e ma mais ka n'o ji san yɛrɛ fana jɔ a bɛ ji san ko fɔ marché ni tribunal la taga a bɛ boisson san bon ale yɛrɛ ta bɛɛ bɛ san tribunal la non Madu n'a ma wele tribunal la ale tɛ boisson san Madu t'i ka boisson ta tribunal ba yɛrɛ Madu ka boisson bɛɛ sara marché tribunal est-ce que boisson di maa ma n'a tigi tɛ tribunal la soit n'a bɛ taa marché yɔrɔ la Madu y'a to yen minnu ye bataki ci k'a fɔ k'u ka gouvernement ka remanier bon ne bɛ sɔn a yɔrɔ ma yɔrɔ n'a ma ɲɛ k'o fɔ ko 24 mois k'an y'a ta ayiwa c'est acté minnu ma ɲi an k'olu bɔ a la pour faire le grand chemin o de y'a solution yɛrɛ quoi minnu b'a la yɛrɛ k'olu tɛ se ka se ka taa tiɲɛ na olu ka bɔ a la i ye minnu fɔra sisan nɔ k'olu ka ɲi an ka continuer minnu ma ɲi olu ka falen pour que 24 mois garan ka bɔ a la dɔrɔn i b'a ye an bɛ taa quoi. Ntomo yɛrɛ ko on change pas une équipe qui gagne. Je suis d'accord avec lui. Il y a des ministres clés dans le gouvernement. N'i y'a ye a tɛ ka santi kosɛbɛ parce que bi jamana n'i ko ko jamana i b'a ko sécurité bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka ministre de la défense Sadio kɛlen don ka wuli k'a jɔ bi ministre de l'intérieur bi ale kɛlen don ka wuli k'a jɔ ministre de l'administration territoriale ale wulilen don k'a jɔ an ka affaires étrangères bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ baaraw taabolo ka ɲi kɛnɛya ta fan an kana ɲɔgɔn na jabi a ye duti bɔ bɛɛ la ko jamana in kɔnɔ a ma se bilen an ka avion ta ka taa Espagne an ka avion ta ka taa dugu wɛrɛ la bilen Mali yɛrɛ kɔnɔ yan maaw bɛ se ka furakɛ jamana in kɔnɔ yan a bɛ ka maaw da mais maa dɔw fana bɛ gouvernement in kɔnɔ dɛ olu de bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ u tɛ fɛn na u jamanen don dɔw kan ka a y'u gɛn dɔw kan ka gɛn yɛrɛ de o b'a la quoi tiɲɛ yɛrɛ la dɔw kan ka gɛn ministre malien de l'extérieur ni a y'o gɛn ɲɛmaaw kɔni ministre malien de l'extérieur a y'o gɛn i ye dɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ awɔ min bɛ fɛn kunna Bakari Doumbia ale bɛ fonction entrepreneur ale bɛ entrepreneuriat kunna ministre de l'emploi de la entrepreneuriat Mohamed Saleh tun bɛ yɔrɔ min na wallahi a y'ale fɛnɛ gɛn entrepreneuriat a y'ale gɛn sinon ale ka yɔrɔ sinon n'ale ka wuli ka jɔ fanga kun ka bon vraiment ayi bɛ jeunes ye kuma caman na a bɛɛ kun bɛ jɔ ale tɛ fɛn na de a y'ale gɛn ne ma ni Ala ye alamisa yira n na an bɛ 3 wɛrɛ di o Ala k'o yira n na an bɛ 3 wɛrɛ di inshallah
o b'a to ni an bɛ taa ni kibaruya ye an y'a bila k'a fɔ ko maa min ni a bɔnɛra nin na ni bamanci juguba don jɛma tun bɛ ka min ɲini ni maa caman b'a wele ko Abu Adama ale ka kɛru ni an ka wolomasiri tabaw fɛ o de kɛra sababu ye sa ni ka minɛn caman tiɲɛ bamanciw u fanfɛla la droniw bɛɛ yera o minɛnw na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ kunun an ka jamana ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min b'a a yira Faransi la k'a fɔ an n'u ka baara ɲɔgɔnya lakanaliko bunakun kan ko a jɔra o sɛbɛn a dira Ablaye Diop ma ko Diop k'a di Faransi lasigiden so ma o dira o ma o baara kɛra a kɛcogo la o b'a yira k'a fɔ anw ni Faransi cɛ accord min tun b'an cɛ wolomasiri tabaw ka sira fɛ lakana sira fɛ o baara jɔra pewu a papier kɔni a bɛ se ka minɛ sisan ka a fara ni ka a fili kɛrɛfɛ jamana ye o de yira mais a ma yira gansan a yirala ko damadɔ de kama o ko damadɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ bɛnkan min ni a bɛ anw ni Faransi cɛ ni bolonɔ bilala a sɛbɛnna kabini juillet kalo la san 2014 o bɛnkan in ko Faransi ma bɛnkan in bɔ a sira fɛ Faransi ye bɛnkan in a violer cogo di a violer yɔrɔ dɔ de ye k'a fɔ ni ko bɛ k'a kɔnɔ a bɛ olu ka jamana ni an ka jamana de cɛ ne kelen man ka décision ta ka sɔrɔ ma n sara e la o bɛnkan modèle de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'a yira Faransi la k'a fɔ k'u ye bɛnkan in sɔsɔ da sera fɛn damadɔ ma o fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko a ma mɛn kosɛbɛ Faransi bɔra k'a fɔ an ka coup d'état filanan kɔfɛ Faransi bɔra k'a fɔ ko olu ni anw ka baara ɲɔgɔnya k'u b'a jɔ o baara ɲɔgɔnya jɔli min kɛra a tun kan ka fɔ anw ye k'a fɔ nin de kama an bɛ fɛ ka baara ɲɔgɔnya jɔ mais o ma sara anw na donc o ye sariya sɔsɔ dɔ ye u tilala ka fɛn wɛrɛ jumɛn fɛnɛ kɛ tuguni min b'a yira k'a fɔ ko baara ɲɔgɔnya ko a jɔra Faransi février kalo tile 17 Faransi sera ka décision ta dɔrɔn ale ka armée min bɛ anw fɛ yan ka fara Takuba kan ko bɔ o retirer ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ u y'o décision ta k'a sɔrɔ a ma sara anw ka jamana la o fɛnɛ ye traité a violer yɔrɔ dɔ ye Faransi tilala ka mun fɛnɛ kɛ anw ka jamana ɲɛmaaw ye yɔrɔ dɔ de tracer k'a fɔ ko nin ye an ka zone aérienne ye k'a fɔ ko maa o maa bɛ boli o kɔnɔla la i k'an ka yamaruya ko o ɲini anw fɛ yanni i ka boli o kɔnɔ Faransi bolila o kɔnɔ siɲɛ 50 ka 50 vol de répertoriera min ma kɛ sariya kɔnɔ Faransi bolila o fɛ nin bɛɛ sariya sɔsɔw ye ninnu de dadara ɲɔgɔn kan ka taa se fo 6-7 la k'a yira Faransi la ko tiɲɛ yɛrɛ la i ye dan sago ni i dun ye dan sago i ni min bɛ jɛ la i b'a fɔ a sɛbɛnnen don traité kɔnɔ cogo min na o b'a yira i la k'a fɔ ko i ye dan sago donc n'i ye dan sago o b'a yira k'a fɔ ko baara tɛ senna bilen baara bɛ jɔ nka nin baara bɛɛ lajɛlen kan ka effet ta kalo 6 de kɔnɔ ni i ye dan sago donc a bɛ yira i la k'a fɔ k'i ye dan sago k'a daminɛ o don na sa ka taa se fo kalo 6 la i b'a ye fɛn bɛ bɔ aw cɛ dɔɔni fo ka taa ko kun cɛ an ka jamana tun ye lettre sɛbɛn k'a ci Faransi ma k'a f'u ye ko traité min man cɛ an ka yɛlɛma don a la o sɛbɛnna Faransi ye kalo 2 de kɛ n'u ma an ka jamana ka a jaabi o la u fɛnɛ tilala ka an jaabi kɔsa in na an ka jamana fɛnɛ ye o minɛ k'o bila tiroir kɔnɔ parce que anw de ye sɛbɛn ci aw ma k'a fɔ an bɛ fɛ yɛlɛma ka don a la a ka kɛ tan an ma an jaabi o kɔnɔ kɔsa in na de sa sira yɛrɛ tiɲɛnen kɔ waati min na u sɔrɔla k'a fɔ k'olu bɛ fɛ k'u ka expert dɔw bila ka na ko anw n'u ka kuma ani en même temps espace aérien bɛ ka violer bamanciya walew an bɛ ka a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Faransi bɛ ka don janfa la an ka jamana contre la sira caman fɛ nin bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan a fɔra sa ko diɲɛ min man cɛ an ka jɔ bɛn kɛr'o kan sɛbɛn dira ministre ma n'o ye affaires étrangères ministre ye sabula ale de ye Mali kumada ye jamana kɔ kan a dira ale ma Faransi ka lasigiden so min bɛ yan ale ye sɛbɛn di u ma donc o b'a yira k'a fɔ an ni Faransi cɛ lakanako sira fɛ o baara banna pewu a papier kɔni a bɛ se ka fara k'a lafili bi ɲɛma kuma filɛ nin ye. Vraiment ne bɛ ɲininkali fɔlɔ min k'i la o. Awɔ. N b'o ɲininkali kelen kɛ Jagine la. Mais n b'a daminɛ e la. Ka fɔlɔ kɛ Mulayi Amani. Jamila cɛ ale ni Maluma cɛ ka dugawu k'u ye. Le parrain des parrains. Le parrain des parrains par excellence. Ale don.
très très fort ka do kala ganga sulu cɛ ya rabbi vraiment accord de défense min nanya wala ani France cɛ n'a kɛra juin kalo en 2014 bi an bɛ don min na ko bi est-ce que a bɛnkan kuma min kɛra ni ɲɔgɔn cɛ Mali ye nafa y'a la ɲama ni parce que évaluation kan ka k'a la est-ce que bi toi même en tant que journaliste malien e ɲɛ bɛ min na i kibaruya minnu b'i bolo i ɲɛ bɛ min na o e bɛ se k'a fɔ bi ko mɔgɔ ye jigifa sɔrɔ la ni i y'a ye k'a fɔ a bɛ se k'a fɔ ko jigifa ma sɔrɔ a la o b'a jira k'a fɔ a tiɲɛli de bonyana ni a nafa ye accord kɛ kun ye i ni mɔgɔ cɛ accord de défense yɛrɛ a bɛ mun de yira o de ye k'a fɔ degun ya anw ka armée sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bamaciya wale kɛlɛli la anw k'an ka Faransi jɔlen anw kɔrɔ o ye bɛnkan yɛrɛ base ye quoi a nana sira o sira fɛ anw k'an ka Faransi jɔlen anw kɔrɔ degun y'anw sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka armée ma se ka kɔ o kɔ tigɛ Faransi kan ka anw dɛmɛ ka o kɔ tigɛ bon n'i y'o yɔrɔ ta k'a lajɛ k'a ye an ka dugu minnu cira k'a daminɛ accord de défense signeli la ka na se bi ma an ka wolomasiri taba min bɔnɛra ani na maa joli joli bɔnna dugu joli cira Faransi bɛ na waati min na kɛlɛ tun bɛ fan jumɛn kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na bi n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a tɔɔrɔ de bonyana anw kan n'a nafa ye. Degene ɲama e bɛ mun fara Burama ta in kan ne bɛ mun fara kan dɔrɔn ne bɛ se k'a fɔ Faransi ni an ka jɛ a kɛra n teriw kan de parce que jigisigi ma sɔrɔ a la ni jigisigi kun sɔrɔ la ne hakili la an tun bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an tun tɛ se misali surun dɔrɔn kunu an kɔrɔ Faransi yɛrɛ bɛ waleya min an ka jamana kɔnɔ yan k'a ye k'a fɔ ko Faransi ye drone dɔ ta ko k'o yan ka kan kunna k'a fɔ ko charnier dɔ bɛ yan nɔ ko o bɛ dɔ nɔ la ye hali n'a sɔrɔ u yɛrɛ nɔ don ko o ye k'a fɔ ko ja o se bɛ Faransi ye mais an ka dugu cijɔ Sokolo Sobanda Jura k'a fɔ ko o kan bɛɛ cira drone ma sɔrɔ k'o ye i b'a ye k'a fɔ nimisa dan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko baara kun kɛra an ni Faransi tɛna an bolo bɔ ɲɔgɔn bolo k'an bɛ taa an bolo di ma donc pour que i ka ɲininkali yɛrɛ jaabi surunya la dɔrɔn nimisi wasa de ma sɔrɔ a la. ɲama ka kuma lataa ɲɛfɛ nimisi wasa ma sɔrɔ a la ka Choguel ka kuma dɔw ta Choguel ko bimɛkanw ka armée kan waati dɔw la u bɛ renfort ɲini renfort bɛ ɲini an ka pankuru a bɛ ɲini a fɛ k'a ka wuli pankuru n'a tun bɛ wuli an tun b'an sara Faransi de la a ka ca Ala fɛ a wuli o wuli Faransi b'a fɔ ko bon ko aw kana kerunin kɛ yan anw bɛ entraînement na yan a bɛ fɔ kuma dɔw la aw kana tɛmɛ nin sira fɛ sabula nin sira fɛ nin ye anw ka entraînement kɛ yɔrɔ dɔ ye walima Faransi tun bɛ se ka a ko la sumaya cogo cogo walasa dɛmɛ bɛ se ka taa don anw ka armée ma o baara kun ka suma fo ka taa fɔ a to ten bon accord dun dabɔra ka nin bɛɛ lajɛlen ka nin sira yɛrɛ bɛɛ de ci ka baara ka a nɔgɔya anw bolo accord la a taara fo ka taa fɔ ko k'a fɔ anw ka sanfɛla t'an ta ye a sɛbɛnna de wa bɛn kɛra ka bɛnmakan kan o waleyali o fɔli ka gɛlɛ da la mais min kɔni ye tiɲɛ ye Faransi ye anw ka vol bali siɲɛ caman ka taa dɛmɛ don anw ka armée ma o kɛra dan yɛrɛ t'o la an ka duguw bɛ ci armée b'a fɔ k'a bɛ wuli ka taa susuli kɛ i bɛ tɛmɛ Faransi de fɛ o demande wajibi la a tun bɛ tɛmɛ Faransi de fɛ un état souverain k'a sɔrɔ an ka accord kɔnɔ a fɔlen don Faransi bɛ degun mana kɛ anw ka armée kan fan o fan Faransi de ka na dɛmɛ don an ma ka o baara kɛ bon n'i ye o yɔrɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la minɛn ma fa o yɔrɔ la Faransi nakun ye ko ka anw dɛmɛ Faransi bɛ na waati min na reconquête kɔfɛ an ka yɔrɔ min tun bɛ yen ni kɛlɛ tun bɛ yen o tun ye Kidali de an bɛ don Kidali cogo di o kuma de tun bɛ discussion na an fɛ yan an bɛ don min na mais ka bɔ o 2014 in na accord signé kuma ka na bila an bɛ don min na ko bi kɛlɛ nana ka pan Bamako kunna ka taa fo Kayi o dogolen tɛ maa si la n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la Faransi bɛ ka puissance bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min na drone minnu b'u bolo minɛn minnu b'u bolo u ka kɛlɛcɛw bɛ lakale diɲɛmaa fɛ cogo min na k'a fɔ ko Faransi bɛ ten soit nkalon dar'u la k'a fɔ ko se min b'u ye o se t'u ye soit u kɔnɔ jɛlen tɛ anw ye i bɛ se ka nin fɛn fila de fɔ voilà i bɛ se ka nin fɛn fila de fɔ ka o jalaki ko o tɛnku Faransi la anw ni Faransi bɛ jɛ la Faransi sɔnna ka sira barrer anw ɲɛ Kidal année fils disons parce que o ma sɔn an ka don Kidal Tombouctou libéré la Gao libéré la Faransi ko ayi ko a y'a aw jɔ yan anw bɛ taa Kidal u taara mun kɛ Kidal u taara
MNLA ta Burkina ani Mauritanie o asro bamanchu unolu jera folo ka je ka anw ka armée kɛlɛlen kɔ uni bamanchu ma bɛ ala olu ye bula dɔw la dɔw taara Blaise fe Burkina dɔw taara Mauritanie reconquête bɛ ka kɛ wagati min na ani Faransi jɛra ka Tombouctou libéré ka Gao libéré donc an ka kɛlɛcɛw yɛrɛ labɛnnen waati min na k'a fɔ k'u bɛ don Kidal an ka président yɛrɛ min filɛ an kunna ale yɛrɛ tun bɛ a cɛ la Choguel Segino ka ani Alain Foka ka émission dɔ senfɛ a ko kɛlɛcɛ minnu na jɔra ani fils da la Assimi yɛrɛ tun b'a la Assimi tun b'a la Margotin tun b'a la merci donc u la jɔra o da la k'a fɔ ko bon ko a y'an kɔnɔ yan aw tɛ se ka don fɔlɔ Faransi i profité o la ka taa Burkina ka taa MNLA nɔfɛ ka taa Mauritanie ka t'olu nɔfɛ ka na olu lasigi wajibi la Kidal ɲama n bɛ nin yɔrɔ fɔ parce que nin yɔrɔ in nafa ka bon kosɛbɛ mɔgɔ caman de bɛ yen an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ɲina ka di trop mɔgɔw bɛ to ka ɲina nin ko in kɔ k'a sɔrɔ n'i bɛ kɛlɛ in yɛrɛ fɛnɛ nin yɛrɛ de ye kɛlɛ in a nafama yɔrɔ ye parce que accord signera nin yɔrɔ in de kosɔn Faransi taara ninnu nɔfɛ waati min na ka na Faransi ye anw jagoya k'a fɔ ko wajibi bilen aw ni ninnu de bɛ sigi ka accord ka a kuma fɔ a waati y'a sɔrɔ ninnu bɛ positionner force la anu u sigira ka kuma kɛ accord jar'u la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi tun b'u kɔkɔrɔ a démarche bɛɛ kɛra Algérie fɛ yen k'a sɔrɔ accord fɔlɔ min ni o kuma kɛra ka jɔnkuna to fanga la o taara kɛ Burkina de an b'a fɔ min ma ko pré-accord o pré-accord n'i ye o kalan hali bi i b'a ye k'a fɔ o jalen don an ka jamana la ka tɛmɛ dɔ in kan parce que a y'an ka jamana sɔrɔ positionner force la o pré-accord siɲɛna a fɔra président kɔrɔ ye ko n'i nana tile 60 o kɔfɛ i ka nin accord i ka a waleya ale fana nana a ye san 2 kɛ tan ni ka segin na je ne discute pas avec les groupes armés, je ne discute pas avec les rebelles. En tout cas, 2014, Moussa Mara ye Panguruta kata Kidal a kɛra kɛlɛ dagoyarana o min dagoyarana ninnu nana kɛ position de force la o fana nana a wajibiya sisan pré-accord min ni baara kɛra la Burkina ne a kun jara Mali la ninnu ko k'u t'o fɛ bilen k'u bɛ accord wɛrɛ de fɛ accord wɛrɛ min ne olu bɛ se k'u sago sɔrɔ o la o baara de kɛra Algérie o de la 2015 la an y'a ye k'a fɔ accord min na siɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la a ma jan an ka jamana la hali dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ a kɔnɔ ko jamana tilali t'a la jamana ka laïcité ko o tɛ a tɔgɔ k'o tɛ discuter mais a mana kɛ cogo cogo accord in goyara an ka jamana la bon n'i ye nin yɔrɔ bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɔnni bɛ nin janfa bɛɛ lajɛlen kɔfɛ c'est la France Faransi de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ donc ni a fɔra ko nin bɛɛ de jɔra Faransi n'an ka coopération a bɛɛ de jɔra ɲama a bɛ nɛgɛ jɔlɔkɔ min bɔ an ka jamana sen na Ala de b'a dan dɔn quoi mais Burama Cɛkine n'i ye Burama ka narration in bɛɛ lamɛn a y'a fɔ minnu tɛ fɛ k'a faamu minnu b'a faamuya o ka fɔ an ka Faransi ani Faransi ka jɛ in bɛɛ kɔnɔ k'a daminɛ Jɔnkunɛ ta tilew ka na se cɛkɔrɔba in ta ma o Mali ma foyi y'a la ni bonɛ tɛ non ça c'est clair mais a y'a an ka pankuru wulitɔ ko banbaciw binnen don an kan u k'an ka don sa k'an tɛ don Kidali an k'o bɛɛ kɛ kuma kɔrɔ ye mais k'a fɔ fana digi min b'an kan bi dimi min b'an na bi an tɛ se ka wuli k'o dimi bɔ an na fo an ka tɛmɛ ni Faransi ye est ce que doni kelen kama bi an bɛ se k'a fɔ bi k'an bɔra nin kɔnɔ an bɔra nin ko in kɔnɔ est ce que maa tɛ se ka taari fɔ a la non i b'a kalama quoi ɲɛma an bɔra nin kɔnɔ de parce que fɛn dɔ an kana Ala de barika don jamana in na quoi Burama ye Choguel ka kuma min fɔ kuma in doni kelen kama a ko Faransi général dɔ bɛ k'a nana Faransi sɔrɔsiw lajɛ o yaalala sen fɛ a y'a fɔ ko Faransi bɔra yan nɔ k'a bɛ san 60 bɔ k'u nana yan fɛnɛ k'u bɛna to yan san 60 et puis a ye Faransi bila en demeure k'u ka bɔ k'a démentir n'a sɔrɔ nkalon don ça veut dire que an bɛ ɲinɛ mun kɔ Faransi kun mana an bɔli kama dingɛ kɔnɔ Faransi ye i b'a kana ni mun kɛra an na nin c'était planifié d'avance k'a fɔ ka Mali jigi dingɛ kɔnɔ ka Mali occuper Burama ye mun fɔ sisan ka bɔ Kidali la 2000 combien na fo 2000 combien i bɛna fɔ Kayi de i b'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ fan bɛɛ donc kɛlɛ nakun tɛ fan bɛɛ dɔwɛrɛ Faransi ka se k'i mieux implanter anw fɛ yan nɔ tagacogo yɛrɛ kana ye Faransi la donc Ala yɛrɛ de farala Mali kan ka ɲɛmɔgɔ di Mali ma ɲɛmɔgɔ minnu ni u ye yeli kɛ ka faamuli kɛ donc wagati dɔ la n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ an bɛ bɔ ninnu bolo o bɔli tɛ dɔ wɛrɛ parce que n'i y'an ka jamana lajɛ maa si tɛ sigi jamana in kɔnɔ
o la wagati mun na fɔra ko rectification ko bandaw taara Faransi ka tila ka segin ka na ni yɛlɛma ninnu nana kɛ ça veut dire que fɛn dɔ de yera jamana kɔnɔ i bɛ sɔn Faransi ta ma i b'i ka fanga kɛ i bɛ taa lafiya la fɛn t'i sɔrɔ mais minnu nalen filɛ nin ye k'a fɔ k'olu bɛna u bolo bɔ Faransi bolo nin ka sira wɛrɛ ta sira min n'o bɛna ni basigi ni lafiya ye an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'o ta k'a fɔ k'i bɛ t'o sira fɛ ko Faransi ta k'a bɛ garan don i sen na bon o garan ninnu bɔli n'i tun b'o kɛ Mali tun bɛ kɛ tɔgɔ de ye jamana diɲɛ kɔnɔ parce que Mali tun tɛna kɛ yen bilen n'a ma ye ko Mali tɛna kɛ yen mun de bɛ kɛ an de b'an bolo bɔ Faransi bolo parce que Faransi tɛ yan an lakanali kama minnu y'a fɔ k'a fɔ fo k'a bɔgɔra dɔn a donni kelen kama Burama ye mɔgɔ caman ta plateau la yan i yɛrɛ ye mun fɔ k'a fɔ k'u t'a dɔn ɲɛmaa o tɛ dɛ u tɛ fɛ k'a mɛn u tɛ fɛ k'a ye de k'a fɔ ko Mali bɔra Faransi bolo olu ka ɲɛtaa to la olu ka faamu to yen olu ka kodɔn to yen parce que olu yɛrɛ bolo n'an bɔra Faransi bolo dɔrɔn o ye fɛn wɛrɛ de ye quoi donc u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na Faransi yɛrɛ de taabolo ani Faransɛw yɛrɛ kɛcogo o de ka d'olu ye olu ka faamu de mais anw bɛ Mali ko de la olu n'an tɛ se ka ɲɔgɔn parce que bi bi in na n ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana kun banna o minnu bɛ yen bi k'a fɔ jamana kun b'an bolo 80% ou 85% dɔw yɛrɛ b'a ko 75% Mali yɛrɛ de kun tɛ anw bolo ni Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ mais mun y'o s'an ma jɛɲɔgɔn juguya coopération b'an ni Faransi cɛ coopération a sera yɔrɔ la Burama ye mun fɔ n tɛna segin olu kan bilen nafa tɛ y'a la n'o de fɔ juru a cira dugu bɛɛ de bɛ ci kɛlɛ bɔra fo Segu ɲɔnɔ bi mɔgɔw bɛ taa sɛnɛ la mɔgɔw bɛ taa fɛn bɛɛ kɛ bi ça veut dire que mun de yɛlɛmana sɔrɔsi kelen ninnu de bɛ yen mun de don leadership ko de don ça veut dire que leader minnu tun bɛ yen kunun olu bɛ miiri ni Faransi ka faamu ye ani Faransi ka dɔnniya ye o la wagati dɔ la a gɛrɛla ni Faransi cɛ hali Macron ye déclaré ko coopérant minnu b'an fɛ yan k'a coopérant bɛɛ ka taa ça veut dire que a yɛrɛ bolo n'olu bɛɛ taara halisa an bɛna bin dingɛ de kɔnɔ parce que an tɛ fɛn dɔn mais a m'a faamu k'a fɔ minnu bɛ jamana kunna bi min na hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen dɔnniya ni faamu dɔ b'u la pour que Mali bɛ se ka sira sɔrɔ an ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ sira sɔrɔli o tɛ dɔ wɛrɛ leadership ko de don ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi u y'a jateminɛ fɔ Mali gɛlɛya dɔwɛrɛ tɛ an ni aw minnu bɛ jɛ la aw bolo birilen don an da la Burama ye kuma min fɔ ni avion k'a bɛ wuli k'a tɛ wuli k'aw bɛ entraînement n'a fɛ k'a sɔrɔ an denw bɛ ka sa an kɔrɔw bɛ ka sa an denw bɛ ka sa mais dugu bɛ ci aw ka drone tɛ duuru ye mais ni an bɛ fɛn dɔ kɛ bi Faransi ka drone ça veut dire que Faransi n'était pas de bonne foi avec nous u nali tun t'an ka kɛlɛ bannen Faransi nali ye mun ye waleya mun bɛ sen na bi et puis an ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya a jɔli Malien si tɛ se k'a fɔ ko balina ko don Burama ye i ye kuma la Burama ye narration min kɛ ka na k'a fɔ ko coopération ka a jɔ an n'u cɛ rectification kɔfɛ ɲininkali ma k'a la u ma maa si ɲininka ka tila k'a daminɛ u yɛrɛ nɛgɛni bolo kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ Asimi bɛna sɔn o ta ma o ma bɛn Asimi tilala k'a fɔ ye takuba min n'aw bɛ k'a fɔ an n'an ma sigi ka kuma a la an fɛla min ye o ma fɔ a la donc i bɛ nin n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ Faransi kun sigilen tɛ n'a ye don kelen da kelen k'a fɔ ko jamana bɛna sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali mun talen don fo a gɔnɔ ma ko bɛna fɔ ale ko non donc o kɛra balina ko ba o la bi bi in na hali an ka n ye Mali ye nin papier in bɔ bi bi in na k'a fɔ ko Macron yɛrɛ b'a faamu ko ale kɛ tanga ni président ye Mali bɛna sɔn ka papier bɔ k'a fɔ ko ka coopération ko k'a jɔ parce que a b'a miiri k'a fɔ ale ye position de force la bi bi in na ni mɔgɔ min y'ale jateminɛ k'a fɔ k'ale kɛra président ye nin b'ale n'anw cɛ an man ka sɔn ka kɔngani k'a la c'est veut dire que minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi bi in na an ka nin faamu dɔ b'u la et puis décision mun talen ne b'a dɔn c'est responsable a taara a ta kuma la et puis u y'a ta hakilina min na hali n'a sɔrɔ dɔw bɛna bɔ k'a fɔ k'a ta kuma ma ɲɛ mais ne b'a dɔn a ta takun min na nin nɔgɔnin fɛ ta a wagati la ɲɛma ko in ɲɛna kojugu. ɲɛma an kana ɲina an ka président kɔrɔ ala k'a dayɔrɔ sumaya a ye taali dɔ kɛ Sikaso ta senfɛ a ko ni n ko n bɛ minɛnw san u bɛ n bala la. a kɛra président kɔrɔ y'a fɔ yan ko ni n ko n bɛ minɛnw san u bɛ n bala la ɔ an ka o yɔrɔ an ko o dɔrɔn ta dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ jateminɛli ko kan n'i ko k'i b'o jateminɛ jɔn b'a bala la jɔn de tun bɛ kuma ni anw ka jamana tɔgɔ ye Nations Unies ka tribune kan Faransi maaw ka taa dɔrɔn YouTube sanfɛ laban min kɛra ka Bube to a la ala ka a fana dayɔrɔ sumaya ɲɛma i bɛ Bube ye Jean-Yves Le Drian kɔ Nations Unies tribune na i b'a fɔ ko tiɲɛ n'a den kojugu dɔ koyi Faransi de tun bɛ kuma ni anw tɔgɔ ye gɛlɛya bɛ anw de kan anw de ka mɔgɔw bɛ ka bɔnɛ u ni na mais bɛnkan min b'an ni Faransi cɛ an kɛlen don ka an ka dɛsɛ yɛrɛ min yira k'a bɛɛ ta ka Faransi de bila an ɲɛfɛ olu de tun bɛ kuma ni anw tɔgɔ ye a ka d'olu ye cogo min na MINUSMA ka mandat bɛ orienté ka taa o sira de fɛ Faransi de tun bɛ anw lajɛ besoin min ma anw yɛrɛ kan anw tɛ se k'a fɔ mais Faransi de tun bɛ anw ka besoin k'a fɔ nin de don nin de don ka yɔrɔ dɔ f'i ye yɔrɔ min ni forcément a tɛ ka fɔ ka caya o de ye waati min na don min na Choguel bɛ taa
kuma Nations Unies tribune kan ɲama ko Fransi Jean-Yves Le Drian a sigilen don pour lui Sogɛli bɛna tɛmɛ Fransi fɛ a n'ale ka don pankuru kelen kɔnɔ ka taa kuma Nations Unies tribune na a k'a sigi ɲama k'a balila de ka Sogɛli ye Nations Unies tribune kan et puis i ka kuma sɔn ji la i ye kuma min fɔ sisan nɔ k'a fɔ ko Fransi ye nin kɛ i ye avion sango mun fɔ n'a san fɛnɛ olu de bɛ tila k'a bloquer k'a tɛ d'a ma a dama min kɛra dan t'a la o mais Burama n bɛna ɲininkali kelen k'i ni Jɛginɛ fɛnɛ na parce que bi n'i y'a lajɛ an ye déclaration min mɛn Abilaye Mayiga da accord de défense min b'an ni Faransi cɛ o y'o bɔrɔtɔ Barkhane ta o bɔrɔtɔra Takuba ta o bɔrɔtɔra mais est ce que bi an bɛna se ka Faransi bali an ka espace aérien u ka exploiter tant que an bɛ G5 kɔnɔ ɲɛma o ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la G5 ko yɛrɛ la o kan ka clarifier position yɛrɛ kan ka clarifier G5 ko de la est ce que Asimi Sogɛli ma ko teliya a bɛɛ kan parce que o fana ye accord wɛrɛ de ye accord wɛrɛ min ni o fana bɛ ni jamana 5 fo ka taa se 6 ma u ni ɲɔgɔn cɛ sabula G5 ye Mali Niger Burkina Tchad ani Mauritanie jamana 5 don mais a bɛɛ kɔkɔrɔ dɔnbaga o ye jamana jumɛn o ye Faransi ye bon est ce que bi o Mali bɛ se ka a to a togo la bi an bɛ togo min an bɛ fanga min na bi k'an bɛ se k'an to an yɛrɛ ma an dun y'a fɔ ko an ka sanfɛla yɔrɔ dɔw bɛ yen k'o t'u tɛmɛsira ye bilen an ka jamana tɛ kɛ ba tɛmɛ yɔrɔ ye bilen mais est ce que bi k'an to G5 nin kɔnɔ an bɛ se ka Faransi bali bi k'an ka espace aérien k'a exploiter yan ɲama ni ɲininkali in ka ɲi a kan ka kɛ fɛnɛ kosɛbɛ ɲininkali in jaabi bɛ se ka sɔrɔ maa minnu bolo o ye sariya tigilamaw de ye kosɛbɛ sabula bɛnkan bɛ bɛnkan kɔnɔ anw ni Faransi ta o ye coopération bilatérale ye mais G5 ta o ye multilatéral ye o bɛ jamana caman de ni ɲɔgɔn cɛ Faransi de ye o ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ parrain a denfa ye Faransi ye bɛnkan bɛ Faransi fɛnɛ ni nin bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko bamanciya wale a bɛ kɛlɛ ni jamana 5 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ yala ka nin bɛnkan ba in to ani u ni ɲɔgɔn cɛ est ce que an bɛ se ka u bali ka don an ka jamana kɔnɔ i b'a fɔ i ye G5 ka ɲininkali min kɛ ɲininkali kan ka kɛ wa jaabi kan ka sɔrɔ a la ɲɛma experts fɛ experts minnu kan ka se ka jaabi yɛrɛ di a la parce que a ɲininkali kunbɛ sabula bɛnkan dɔ fɛnɛ don min bɛ a dan ma fɛnɛ kosɛbɛ parce que Sogɛli ko n'i ye Sogɛli ka a ye vidéo dɔ kɛ kunun a ko mouvement ma to u ye nin accord de défense u y'a bila ka bin ka bɔ bolo ko foyi girin foyi ma kɛ mun ye analyse kɛ u ye jateminɛ kɛ aspect damadɔ la aspect politique b'a la aspect juridique b'a la a ye aspect caman cité donc décision in ma ta kun fɛ mais n'i ye nin décision in bɛɛ lajɛ k'a fɔ accord de défense t'an ni Faransi cɛ bi Takuba ko kuma tɛ yen Barkhane ko kuma tɛ yen mɔgɔ Mali kelen bɛ G5 kɔnɔ ɛ Faransi bɛ se k'i profiter G5 kelen fɛ k'an ka espace utiliser est ce que bi a jogo i ka kuma latigɛ tɛ parce que kɔsa in na mirage mun wulila mirage 2000 mun wulila a fɔra k'a wulila G5 hukumu de kɔnɔna la f'a y'an ka espace a yera a sanfɛ an yɛrɛ y'a ye a bɔra a wagati la n hakili la fo Dirisa Mɛmɛ ta donna a ye explication dɔ la i ka kuma ye tiɲɛ Burama ye mun fɔ mais a bɛ layɛ de komi accord bɛ accord kɔnɔ G5 mun de b'a ni G5 yɛrɛ lié yɔrɔ o G5 ko yɛrɛ la o kɛlen don k'an isoler parce que a ɲɛmɔgɔya kun ka di Asimi ma tellement que lu tiɲɛ t'a ko la Tchad président o mun ka mandat banna u tilala ka segin k'a to bolo u bɛ k'a miiri-miiri ni ɲɔgɔn cɛ o dun o ye fanga sugu kɛ o bɛ o yɔrɔ la hali kɔsa in na u bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ la mais u kɛlen don k'a to ce qui veut dire que tiɲɛ yɛrɛ la i ka ɲininkali a kan ka kɛ a kunbɛ dɛ a kunbɛ parce que an ka espace u ka mirage mun nana a nana k'a nana G5 canal de la a ka wulikajɔ kɛra o kɔnɔna la donc mɔgɔ ka ɲininkali kɛ ça pour que an fɛnɛ kana mɔgɔw bila fili la an fɛnɛ bɛ ɲininiw k'a kan a ɲininkali kan ka kɛ et puis a ɲininkali kunbɛ voilà a kɔni ani Faransi ta kɔni o jɔra mais bɛnkan wɛrɛ bɛ yen min bɛ ani G5 lié ɲɔgɔn na ni jamana 5 bon o ko fɛnɛ la Faransi fɛnɛ ni bɛnkan bɛ Faransi fɛnɛ ni nin bɛɛ lajɛlen cɛ o baara okumu kɔnɔ et puis comme G5 initiateur yɛrɛ ale de ale wulila ka fɔ n'an ye Faransi gɛn ta tant que n'o bɛ G5 nin kɔnɔ an ma taa mais i b'a kalama et puis G5 yɛrɛ problème ye min ye a fɛn bɛɛ olu de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a fɛn bɛɛ olu de
an b'a bɔrɔtɔ de kɛ a bɛ kan ka parce que voilà G5 nin bɛ bɔrɔtɔ de ye ka tila k'a reconstituer kura ye o kan ka kɛ kumakan kurakɛ k'a la sɔ n'an y'a dɔn k'a fɔ faransi kelen de b'a piloter komi an ko k'an tɛ faransi ka foyi la bilen an tɛ Takuba ko la an tɛ Barkani ko la an tɛ accord de défense ko la an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn an bɛ bɔ dɔrɔn k'a kɛ coopération bilatérale ye a banna ni Burkina don o bɛ an ni Burkina cɛ ni Niger do bɛ k'an ni Niger cɛ a banna ni Tchad do o bɛ k'an ni Tchad cɛ ka bakuruba in bɔ a la dɔrɔn o fana bɛ se ka kɛ parce que hali MINUSMA yɛrɛ t'a la kɔrɔlen i ka kuma latigɛ tɛ parce que MINUSMA t'a la kɔrɔlen hali ni mɔgɔ min bɛna MINUSMA kɔnɔ i b'a ye i tun bɛ tɛmɛ Faransi fɛ Faransi de bɛ décider i b'a ye k'a fɔ Tchad y'a ɲini Mali de fɛ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yan nɔ vraiment olu sɛgɛnnen n bɛ fɛ ka olu nɔrɔ bila ni mɔgɔ dɔ ye hakili a tɛmɛna Mali autorité ni Tchad autorité yɛrɛ fɛ a wagati mɔgɔ caman yɛrɛ tun b'a faamu mais tiɲɛ yɛrɛ la i ka ɲininkali a ɲɛna fo ka taa fɔ a to ten a kunbɛ dɛ mais komi sisan nin ko bɛ cogoya min na Burama min fɔ minnu bɔra yan nɔ yɔrɔ Burkinabéw bɔra yan nɔ k'a fɔ ko o n'an ka Asimi kuma na u ka sɔrɔsiw n'an ka sɔrɔsiw baara min kan ka kɛ hakili la olu ye faamu sɔrɔ a la k'a fɔ bi bi in na yɔrɔ Antonio Guterres bɛ Nigerikaw fɛ ko k'u sɛgɛnnen don dɔwɛrɛ tɛ parce que Mali bɛ ka bunteli min da terroriste kan u bɛ ka boli k'u kunda olu de kan u bɛ ka don olu de bara parce que Niger bi bi in na ale yɛrɛ Mali ta k'a jugu ye k'a sɔrɔ juguya t'an cɛ parce que Burama n'an ma nin précision di auditeur a nafa ka bon an ɲɛ bɛ an ka responsable politique dɔw la bi minnu bɛ k'a fɔ ko accord de défense k'a bɔra ni Faransi cɛ bi a taa ni Barkani cɛ a taa ni Takuba cɛ ko ni u ka avion fɛn fɛn y'an ka espace survolé k'an bɛ se k'o lajigin bon n'an y'o communication façon kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi avion tɛ se ka ye an ka sanfɛla la bon an dun sigilen don k'a fɔ anw bɛ tɔn dɔ fana kɔnɔ o tɔn in bɛ Faransi yamaruya Faransi ka na a yɛrɛ sɔrɔ an ka espace kɔnɔ sariya bɛ sariya kɔnɔ dɛ donc il faut k'an ka nin explication di mɔgɔw k'a faamuya a nafa ka bon dɛ tɔn dɔ fana kana kɛ o fana kana kɛ parce que Maliyɛn bɛ s'o de la o bɛ taa kɛ débat kirikɛrɛya dala toile kan k'a sɔrɔ nafa t'a la yɛrɛ a nafa ka dɔgɔ i ka kuma ye tiɲɛ ye bi Faransi fana a bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ka mɔgɔ caman faamu mɔgɔ bɛ kunnafoni su i b'a kana ko Faransi bɛ ka an provocation u b'a kɔnɔna la violation mun bɛ kɛla an ka espace aérien na Faransi b'a dabɔ kama de o bɛ dabɔ an ka baara la donc i ka kuma ye tiɲɛ k'a jira k'a fɔ ni Faransi fana y'an dakɔrɔ bɔ ayi u b'a k'a kɛ komi Rusi ni gɛlɛn bɛ ɲɔgɔn na cogoya min na ni Faransi jɔra anw na a ye kojuguba kɛ dɛ non bon ɲɛmaasiw bɛ jɔ an na sabula Faransi nin ye Faransi ta tɛgɛ yɛrɛ ma Faransi sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko nin bɛ se ka k'ale la Maliyɛn dɔw yɛrɛ tun bɛ yan ka olu fana sigilen don n'a ye k'a tɛ se ka kɛ an ye Faransi ambassadeur gɛn dɔw yɛrɛ ko ko nin kɔni k'an ta se fila mais su kora ko cogo la tile bɔra a bɔ cogo la an y'an ka taa ni ka segin kɛ a kɛcogo la a ma da o ma Faransi ko olu ka Barkani ko bɛ na a retiré ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ko kalo 6 ka jan u k'a kɛ sisan Faransi bɛ ka fɛn o fɛn kɛ et puis u bɛ ka taa ka vide min to o vide an bɛ k'o combler Suko ni a dugusɛjɛ cɛ. Bro an bɛna ɲininkali min k'i la n'i y'a lajɛ Sugali ka passage laban CNT kɔnɔ ni accord de défense kelen in na Sugali ye déclaration diplomatique dɔ kɛ a ma faamu quand il a dit que nous sommes en train de négocier avec les partenaires a ye français fɔ a don mɔgɔw m'a faamu mais bi an bɛ se ka fɔ ko an bɛ baaraɲɔgɔnya min jɔra ni Faransi cɛ Sugali y'a fɔ cogoya wɛrɛ de la Maliyɛn m'a faamu de ya est-ce que an bɛ se k'o fɔ bi parce que dɔw fana bɛ ka nin ko in interpréter i b'a fɔ ko Sugali il a été délaissé par son chef. Voilà bon ni maa min y'o fɔ i ma foyi faamu. Voilà. Premier ministre bɛ kuma ni a bɛ kuma hukumu dɔ de kɔnɔ a bɛ kuma sariya dɔ de fana kɔnɔ bon. Premier ministre k'a fɔ ko an ni Faransi cɛ banna k'a sɔrɔ lettre min dira Diop ma ka notifier Faransi ambassade la k'a sɔrɔ o lettre ma ci a tɛ se k'a fɔ i tɛ se k'a fɔ fɔcogo t'a la bon o ye kelen filanan ye jumɛn ye dalilu minnu yirala an ka ministre an ka porte-parole du gouvernement fɛ a ye fɛn minnu ni fɛn minnu fɔ ka na a bɛ taa se fo fɛn 6 ma fɛn fɔlɔ ye min ye a ko an ni Faransi bɛnna fɛn minnu kan k'a fɔ ko u b'an dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ni Faransi bɔra k'a fɔ k'olu bɛ u ka coopération ɲɔngiri n'an ye o ye sariya sɔsɔ dɔ ye u y'o fɔ maintenant filanan dɔ wɛrɛ tilala k'a fɔ tuguni Faransi y'a fɔ don min na fɛnɛ k'u b'u ka kɛlɛcɛw bɔ an fɛ yan nin fɛnɛ ye a dɔ ye
olu minnu taara ka dada ɲɔgɔn kan nin bɛɛ dalilu de en tant que nin dalilu bɛɛ ma kɛ ɲɔgɔn kan nin dalilu kelen ko ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka ministre des affaires étrangères bila ka notifier Fransi lasigilenso min bɛ yan ka a notifier o la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye nin kɛ o bɛ kɛ sababu ye ni anw fana bɛ an yɛrɛ minɛ diɲɛ min man cɛ o hukumu kɔnɔna la en tant que o ma kɛ premier ministre ye jamana kumada de o tɛ se ka bɔ k'a fɔ ko ani Fransi cɛ ka jɛ banna ten o tɛ se k'o fɔ. donc sisan tɛ ɲɛkɔrɔ a donni kelen kan. a tɛ se parce que ne a y'a fɔ sisan a bɛ fɔ ko Fransi b'a kalama a ɲininkali bɛ k'a la n'a fɔra ko Fransi b'a kalama ou bien a y'a notifié Fransi la a bɛ mun fɔ kumada tɛ yen mais n'i ko an delila ka cɛkɔrɔba ta yan Bacili bɛɛ b'a dɔn i bɛ se ka a fɔ ko a ka ko taabolo man di ye mais sariya ko la a bɛ sariya ko ɲɛdɔn kosɛbɛ sariya ko la a ko an bɛ ka baara caman kɛ ko mais ko a baara an bɛ ka kɛ kuma de ye mais k'a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ bon nin kuma kɛra ka tila ka a kɛ sariya kɔnɔ k'a notifier u la notification de bɛ a ban pewu quoi o de b'a jira k'a fɔ anw ni aw ka jɛ a bɛ dan nin yɔrɔ in na a danna nin yɔrɔ in na o sɛbɛn de kɛra k'a jira Fransi la mais en tant que o sɛbɛn ma kɛ o premier ministre tɛ se ka na i jɔ CNT ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko an ka jɛ k'a banna o mais bibi in na n'i y'a ɲininka a b'a kuma f'i ye i ko k'i y'a ka vidéo min lajɛ vidéo c'est très clair a b'a fɔ ko a baara banna o baara banna parce que a notifiera Fransi la k'a fɔ ko an ka baara banna mais en tant que a ma notifier mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ min ni o tɛ jamana engagé mais ni premier ministre kumana dɔrɔn ça engage le gouvernement ça engage l'État donc a ka gɛlɛn tɛ yen sinon an ka premier ministre dɔ delila ka kuma ka jamana engagé guerre la fo a don kofɔlen kama a fɔra ko premier ministre tɛ se ka jamana en 2014 Musa Mara y'a kɛ dɛ voilà Musa Mara ko le Mali est en guerre voilà ko voilà le Mali est en guerre voilà k'a tɛ se ka kɛ cogo si de la premier ministre ka jamana engagé o don yɛrɛ an ka président ko maa ma ko k'i ye yɛrɛwoloden k'i kan k'i yɛrɛ ye Musa Mara la merci mais tasa da jiginna a bolo u nana ko ka ale yɛrɛ ta ye yan jiginna i bɛ mun faamuya Burama ta in kan ne bɛ mun fara kan doni min kama sɛbɛn bɔra k'a ci Fransi ma an y'o kuma kelen fɔ ni plateau la yan Fransi y'a fɔ n ko Fransi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ m'u da don a la n ko ka kunnafonidilaw y'u sigi ka débat k'a fɔ ko Mali ye mun ɲini Fransi fɛ ko c'est des simples amendements mais kɔfɛ de yɔrɔ a fɔra de kɔfɛ de février kalo la Fransi sɛbɛn ci kana k'a fɔ k'u bɛ fɛ o ni Mali ka kuma donc ni Fransi sɛbɛn ci k'a fɔ ko an bɛ fɛ an ni Mali ka kuma ni Mali ma a fɔ Fransi an tɛ kuma an tɛ foyi yɔrɔ i kɔni b'a ye a b'a sɔrɔ toujours fɛn dɔ de bɛ yen aw ta ci ma an fana ta ci ma an bɛnnen don an ka kuma donc ni Mali ma Fransi jaabi toujours premier ministre tɛ se ka Burama ye mun fɔ base juridique dɔw de bɛ yen minnu b'a fɔ bi ko premier ministre kun n'a bɔra k'a fɔ ko baara tɛ an ni Fransi cɛ kuma ɲɔgɔn t'an cɛ bilen mɔgɔ kelen de bɛ tila ka bɔ k'a fɔ ko o sɛbɛn min k'a sɛbɛn min donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana munumunu o kuma da fɛ olu kelen de tun bɛ k'a ɲininka a sɛbɛn min surtout a kɛra CNT kɔfɛ fɛn caman fɔra ɲininkaliw kɛra la dalilu ɲina mais nin kelen de dalilu kelen tun tila ka ɲininka voilà an kana bugu kuma armement dɔw bɔlen dɔ bi bɔlɔlɔ sanfɛ ko fɔ armement ninnu sanna wari min na ko fɔ k'a prix fɔ dɛ voilà bugu man ka kɛ kuma in kɔfɛ et puis politique étrangère kuma la mɔgɔw bɛ premier ministre jalaki la jalaki bati k'a fɔ ko ne bɛ se k'o c'est du gouvernement ne ka faamu ye ne b'a faamu cogo min na a bɛ se ka kɛ ne ka faamu ka dɔgɔ sinon nin yɔrɔ in na ni sɛbɛn kun ma sɔrɔ olu kelen la i ko k'i y'a jɔ u bɛna fɔ ko démagogie ni populisme don k'a bɛ jama ɲini na tuguni ka mɔgɔw fara ne hakili la o kuma kelen de kun bɛna fɔ a yɔrɔ la donc c'est très bien k'a fɔ ni sɛbɛn bɔlen min filɛ nin ye i bɛ se k'i glorifier ni sɛbɛn t'i bolo i bɛ se ka mun de fɔ parce que ne bolo ni sɛbɛn kun ma bɔ ne b'a jigiya mɔgɔ kelen minnu b'a la bi na k'a fɔ mɔgɔ kelen b'a la k'a fɔ bi na k'a fɔ ko premier ministre kun t'a kalama n'a kun bɔra k'a fɔ o don kelen na ko baaraɲɔgɔnya t'a ni Fransi cɛ bilen k'a bɛna jɔ o kun b'a fɔ ko o dalilu bɛ min o b'a ɲininkali k'a la donc o b'a ɲininkali k'a la et puis surtout a kɛra CNT de ɲɛma et surtout maa dɔw bɛ CNT kɔnɔ voilà minnu bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini Sugali ka jagoya la tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu sigilen don n'u ka note ye i b'a fɔ école karamɔgɔw et puis an ni Fransi cɛ bi fɛn fɛn ni Mali autorités b'a fɔ u bɛ dalilu de ɲini a la ka dalilu jɔ ka sɔrɔ k'a dankɛnɛmaya k'a jira bɛɛ lajɛlen ne bolo n'o baara kɛra i tun taara fɔ CNT la nin donni kan min sinsin a yɔrɔ kan n'a kun y'a fɔ CNT la a donni kama ko nin b'a ni Fransi cɛ k'a jɔra k'a sɔrɔ ni sɛbɛn tɛ yen maa minnu b'a la k'a fɔ bi k'a t'a kala olu kelen de tun b'a fɔ k'a ka bɔ ni dalilu ye donc ne bolo dalilu de nin ye a banna
an bɛ Mohamed Sissoco an b'a fɔ nin waati la vraiment an kɔni kanubaga caman bɛ yen ka se Abbas Tank an b'ale fo an bɛ Modibo Jara an b'a fɛnɛ fo ka foli bila fɛn min bɛ ka message ci an ka page kan an bɛ foli bila bɛɛ ma an y'o de fɔ n k'an t'a fɔ ko k'a partager parce que fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere an b'a fɔ dɔrɔn ko maaw ka kɛr caman u ka kɛr ni disiw caman an mago b'o de la parce que baara ɲuman a b'a ɲuman a yɛrɛ feere anw y'a réseau so de ye mais vraiment accord de défense a bɔrɔtɔli ani Faransi cɛ ka fɔ nin ma ka dɔ fara maliyɛnw ka bolo di ɲɔgɔn ma ɲɛma kan ka kɛ o waati yɛrɛ de maaw ka bɔ Modibo tile Musa Traoré tile i bɛ ka tile an ka bɔ o kɔnɔ sa an k'a dɔn ka fɔ sisan an ko k'an b'an jɔ an yɛrɛ kolo de la est ce que an b'an ka bɔ masakɛ minnu tɛmɛna olu tilew kɔnɔ sa an ka na an yɛrɛ bolo di ɲɔgɔn ma maliyɛnw ta la bi réalité bɛ tɛrɛn kan an ka gérer ɲɔgɔn fɛ masakɛ minnu tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen ye i se kɛ jamana ye wa bɛɛ lajɛlen fɛnɛ majɛ dɔ yera u bɛɛ lajɛlen ka baara la don n'a nataw la u ka tarikuw kan ka kalan jamana denw ko o b'a to ni miiri kunun na bi a b'i ka bi dilan a b'i ka sini dilan mais min kan ka fɔ o yɔrɔ la dɔrɔn o de man ka kɛ sababu ye bi k'an ka jamana kana ni farafarali ye n'i ye maa minnu bɛ Modibo ko kɛlɛ la minnu bɛ Musa ko kɛlɛ la ɲama nin bɛɛ ye leader de ye a bɛ leader bon n'a fɔra i ma ko leader i b'a sɔrɔ mɔgɔ nasugu bɛɛ lajɛlen b'i kɔ mɔgɔ dɔw bɛ i kɔ e bɛ ka peut-être Modibo kɛlɛ Modibo mɔgɔ b'i kɔ i bɛ ka Musa kɛlɛ Musa mɔgɔ b'i kɔ i bɛ ka Alpha kɛlɛ Alpha mɔgɔ b'i kɔ bon n'i ye dɔ fɔ nin kelen kelen fɛn fɛn ka leader ma a bɛ dɔ bɔ e ka jama la a bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ minɛ e ka ko taabolo la donc o diya ye min ye dɔrɔn ka nin ko ninnu an kan ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ c'est à dire mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo Modibo ye ɲuman minnu kɛ ka to k'a ka ɲumanw fɔ ka Musa ka sɔrɔ i ma Musa lagosi ka to ka Musa fɛnɛ ka ɲumanw fɔ ka sɔrɔ i ma démocrates i ma olu fɛnɛ lagosi i kan ka dɔ ta nin bɛɛ ta la jango jamana bɛ transition de kɔnɔ nin waati in na jamana bɛ danku min kan an jugu ka ca fo ka taa fɔ a to ten fara ɲɔgɔn kan a bɛ o de kofɔ walasa an bɛ dingɛ min kɔnɔ n'an bɛ se ka bɔ a kɔnɔla la kosɛbɛ surtout an b'o ɲini Choguel ka mɔgɔw fɛ a bɛ ɲini olu fɛ Choguel ka mɔgɔw ka vidéo ko nɛmɛ u k'u ta kɛ don o don taani ye don o don jaabili ye parce que bi Choguel n'est pas le premier ministre d'un clan il est le premier ministre du Mali il est le premier ministre du Mali il n'est pas le premier ministre d'un clan mais il est le premier ministre du Mali de tous les Maliens maintenant minnu bɛ jaabiliw la sa Modibo tile ni Musa Choguel est le premier ministre de tous les Maliens mais bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛ ka dignité Mali ka souveraineté kɛlɛ min kɛ Malien den bɛɛ b'i yɛrɛ y'a la o de kan ka sankɔrɔta Musa kalikan Modibo kasira yan a ye Faransi gɛn mais don dɔ bɛ kɛ jamana ye denjugu dɔ bɛ na ni Faransi a fɔra Modibo y'a kasi kɛ a fɔra bi Faransi nana Musa ko don min na n ye Musa ka vidéo laban min ye Musa ko don min na k'ale ko wele bilara jamana force étrangère de ma kana Mali la kana k'ale ma sunɔgɔ a ko ten ça veut dire que ninnu bɛɛ ta il y a une question de dignité il y a une question de souveraineté siga tɛ nin siga faso donc n'i ye nin kɛlɛ in lajɛ Musa kɛlɛ Modibo kɛlɛ hakilina kɛlɛ b'u la n faso a tɛ buruja n faso a tɛ tila o b'u fila bɛɛ la o b'u fila bɛɛ la vraiment baara kɛ n'o ye sa an k'an sen da u sen n'o la n'o ye mais tout en restant dans la ligne ligne ye jumɛn la ligne du Mali o ye version rouge ye o de don kɛlɛ kirikara minnu bɛ réseau kan bi a kɛ jɔ jaabili minnu bɛ a jaabiliw kɛ jɔ mais mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ bi an de ko n ko Faransi ka taa accord de défense ma ni Faransi cɛ an y'a bɔrɔtɔ maintenant il faut s'assumer Choguel kelen tɛ se o ɲama i ye accord ko min fɔ nin ɲinina maliyɛnw fɛ a mɛnna dɛ accord de défense k'a ɲini Musa député Musa yɛrɛ ye nin k'a ka kɛlɛ de ye Musa Jara n ko de ye Musa Mangoya merci Musa ye nin k'a ka député jɔyɔrɔ perdu a waati Musa ye Mangoya sɔrɔ nka bibi na a y'a bolo sin yɔrɔ min na tile bɔra ye k'a sɔrɔ nin bɛ fɔ a ma o don kofɔlen kama Faransi waati min na Faransi jamana faama bɛ an ka président wele ka taa u lasigi po ka a ɲɛfu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko bɛɛ k'i ka position clarifier ni tɛ fɛ Faransi ka to yan a fɔ Faransi bɛ taa
a dɔn ko fɔlen kama k'a fɔ ko Faransi toli diyaɲɛ don o tɛ o mais ni n y'a kɛ min bɛ bɔ a la o ɲɛsiranɲɛ dɔrɔn don ninnu nana kɛ bi mun bɔra la su bɛ ka ko a kocogo la tile bɛ bɔ a bɔcogo la foyi ma tiɲɛ a bɛ fɔ waati min na a fɔra a y'a sɔrɔ Choguel ninnu ni Assimi ninnu bɛɛ bɛ jamana kelen in kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko bi olu de bɛ kotigiya la olu kana fɔ Faransi ma ko a tɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ jamana ma falen dɛ mais kunkolo de falenna minnu bɛ décision ta olu de falenna u y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni i jɔra jamanadenw ye jamanadenw bɛ jɔ ye puis baara bɛ kɛ a kɛcogo la. Tabarikala. Jagina an kɔni bɛ min fɔ Burama ye Burama k'i labɛn ni Ala ma baasi kɛ an bɛ wuli ka jɔ la min y'an ka ministre des affaires étrangères ye n'o ye Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop ani Jack Boyer u ɲɛ ka kɛ kɛnɛ kelen kan ɲɛ Burama k'i ɲɛ wagala k'a ɲininka ni maliyɛnw ka hakilina ye o don bɛ nalen ayi a bɛ nalen a tɛ mɛn tabarikala a tɛ mɛn dɛ Burama an kɔni an bɛ wuli ka jɔ la parce que an y'o de fɔ n ko an kɔni segin kɔ an bɛ saya de kɔrɔ dɔn ni segin kɔ ye maliyɛnw wulila ka se yɔrɔ min na n'an ko k'an bɛ segin an kɔ bi a y'an ka jamana in a y'an bɛɛ kɛ sa a banna a ye segin kɔ t'a la Abdoulaye Diop il est discret il est très discret parce que kɔsa in na a bɔra ka chef de cabinet gɛn ka charger mission fila Maduro maa si ma bɔ a gɛnni kalama a ye décision bɔra ka d'u ma de a banna a ye Maduro de gɛn donc c'est jamana in o la yɔrɔ dɔw bɛ yen olu kuma man ca i bɛ bali ka sɛbɛn de ye i bɛ bali ka ko de ye bon ne bolo o de ye jamana baara ye o de ka ɲi quoi sinon bi ye kuma dɔ fɔ sisan nɔ ne tun bɛna kuma Burama tun bɛ kuma min na Modibo ye ɲuman min kɛ an k'o ta Musa ye ɲuman min kɛ an k'o ta Alifa ye ɲuman min kɛ an k'o ta juguman min yer'u kɔ chef an k'an pan olu kunna an ka ayi an ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ mais an b'o ɲini Choguel yɛrɛ fɛ an ka baara jamana baaraw de ye quoi oui et puis jamana tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ quoi voilà et surtout n'i ye chance sɔrɔ bi k'a lakile surtout kunun an kana ɲɔgɔn an tɛ bɔ kuma la n'a ye démarche min kɛ seli don an k'o fɔ dɛ ye o ɲɛna allez saluer dans les familles des anciens chefs d'État du Mali vraiment ne yɛrɛ kɔni moi j'ai eu la chair de poule ne kɔni vraiment a ɲɛna trop a ye min kɛ ne nin na a ye kuma de jɔ quoi trop ni k'i ye Modibo mɔgɔ ye Choguel taali ye Modibo ka so ka taa Modibo muso fo ka taa daba ka denbaya bɛɛ fo vraiment ka tila ka Modibo ka finikɔrɔw olu ka bɔ ka yira Choguel la coup d'état yɛrɛ bɛ Modibo sɔrɔ don min na fini min tun b'a la fini min to a la ala k'o bɔ k'o yira a la tiɲɛ yɛrɛ la kuma t'a kɔ Burama ninnu kan ka labɛn de koyi a y'o kelen kɛ Musa la ninnu kan ka labɛn de soit ka ninnu bila musée la k'o kelen kɛ IBK la wala ninnu kɛ wari kɛ sara maaw ka taa wari sara ka nin lajɛ a wari kɛ to ka d'a ka denbaya ma sɔrɔ ninnu ye c'est des symboles tan don don min na an jigi faruna n'an jigi faruna k'a fɔ min tun bɛ ka an bila sira kan n'o ye hɔrɔnya sira ye a kɛra ka guloki min to a kan o gulokiba o de filɛ nin Burama c'est important dɛ bon n'i ye miiri nin wulikajɔ in bɛɛ la ni hakilina in bɛna cɛ la cogo di i ka tila ka taa ye o maliden kelenw olu bɛ ɲɔgɔn na bi burujali la Facebook sanfɛ i b'a fɔ Mali bɛ jɔ Facebook de sanfɛ réseau tɛ dɛ an kelen-kelenna bɛ baara min kɛ an kelen-kelenna bɛ baara min kɛ an kelen-kelenna bɛ hakili ɲuman min ta o de bɛ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ donc il faut que les gens restent positifs Mali ko maa tɛ i fa ni ba b'a kɔnɔ i ka kabila b'a kɔnɔ i muso b'a kɔnɔ i denw b'a kɔnɔ i miiri o la sa n ka cɛ tulonkɛ yɛrɛ de man ka k'a la jamana ko tɛ tulonkɛ ko ye mais mɔgɔw bɛ t'u sigi n'u ka téléphone nɔgɔlenw ye i kɛra cilen ye mɔgɔw da la manamanakanw faso kuma i bɛ taa faso kuma bɛ taa kɛ catiri bɔ i b'a fɔ k'an bɛ catiri bɔ kuma de la jamana kuma tulonkɛ de y'o ye bɛɛ yɛrɛ da man ka don a la bɛɛ da man ka don a la o mais bi le Malien il espère en tout armement on espère géopolitique on espère économie on espère politique on espère on espère en tout n'o yɔrɔnin fana ma ladilan ɲama b'an fɛ yan dɛ n'an m'o bɔ a la o b'an fɛ yan yɛrɛ vraiment n'an m'o kɛlɛnin bɔ a la an yɛrɛ da laban bɛ k'an kala ye koyi o b'an fɛ yan dɛ parce que kuma filɛ nin ye kuma ka ɲi a bila waati de la dɛ n'i bɛ an ka jamana kɔnɔ i bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ guerre yɛrɛ dɛ ka plan de guerre k'a bɔ k'a di sɔrasikɛ yɛrɛ ma e tɛ sɔrasi ye i t'a ɲɛdɔn mugu yɛrɛ bɛ ci cogo min na i t'a dɔn i tɛ marifa yɛrɛ minɛ cogo dɔn k'a fɔ k'e bɛ tila ka kɛlɛ yɛrɛ ɲɛfɔ sɔrasikɛ ye i b'o bɛɛ y'anw fɛ yan awɔ dɔw bɛ kɛlɛ kɛ k'a ban depuis Ala y'u da ma marifatigi y'a kɛ fɔlɔ i b'o bɛɛ y'anw fɛ yan des experts Burama kuma laban
kuma laban ye min ye bi ye UNESCO n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba dɔ ye o kɛlen n'o ka bi kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ ka kuma kana bila ka kɛ o don ye n'a bɛ fɔ a ma liberté d'expression o la n'i y'o fɔ i bɛ kunnafonidilaw fɔ i bɛ maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko bɛ a hakilina di i bɛ o ko ɲɛfɔ donc o hukumu kɔnɔ an bɛ o foli k'a lase kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin média baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma liberté d'expression a kɔrɔ tɛ burujali a kɔrɔ tɛ n'an ka jamana lagosi kɛcogow de b'a la minnu bɛ ka liberté d'expression k'a bila minɛn kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli ni tanu ye a b'olu bɛɛ lajɛlen Jagine kuma laban polisiw b'an ko koyi ka bɛɛ fo Burama ye mun fɔ n tɛna fɛn fara an bɛ bɛɛ fo maa o maa sɔgɔlen